샘배찬호. Самэцгаано. 네. 형제자매들 안녕하십니까? Ахын дүүснэр минь сайн сонсгож байна уу? 또 한 주 동안 수고 많으셨죠? За нэг 7 хоногийн турш бүгдээрээ зүтгэж зүтгэсэн баха. 네. 또 지난주에는 많은 분들이 또 온라인으로 이렇게 성경 말씀을 또 배웠죠. За өнгөрсөн 7 хоногт маш олон ахын дүүснэр маань 이거 онлайнаар семинараа хийцгэлээ. 예, 참 많은 형제자매님들이 비밀리 세미나 말씀 들으면서 많은 은혜를 받으셨다는 얘기 들었습니다. За тэгээ олон ахын дүүснэр библийн семинараа сонсоод их нэгүслийг авлаа гэдэг үгийг сонслоо. 예, 우리에게 정말 영생을 주신 말씀이죠. За бидэнд энэ хүү мөнх амийг өгсөн үг 우리가 байгаа тийм ээ. 구원받을 수 있도록 하나님께서 주신 그 귀한 말씀 언제나 들어도 정말 또 새롭고 또 은혜가 됩니다. Бид нэрийг аврагдаж чадхад бурхны маань өгсөн тэр үг учраас хизээд сонссон үнэхээр шинэлэг нэгүүлсэнгүй байдаг. 또 새로운 분들 또 들으신 분들이 있어요. За бас шинээр сонссон хүмүүс байгаа. 예, 또 좋은 마음으로 저희 교회와 또 연결되시는 그분들도 많이 계십니다. За тэгээ сайхан сэтгэлийн үүднээс манай чуулганд холбогдож байгаа хүмүүс байгаа. 또 말씀을 들었지만 아직 자기 구원에 확신이 없다고 해서 또 다시 말씀을 듣는 분들도 계십니다. За үгийг сонсоод дууссан боловч өөрийнхөө авралдаа баттай болоогүй байна гэдэг үүднээс дахиад үгийг сонсож байгаа хүмүүс байна. 예, 아주 잘하시는 겁니다. За тэр хүмүүсийн үед маш сайн байна гэж 틀림없이 бодож байна. 하나님께서 확실한 믿음을 주실 거라고 믿습니다. Тэр хүмүүст бурхан гарцаагүй баттай итгэлийг өгнө гэдэгт итгэж байна. 예, 아시겠지만 건축도 지금 잘 진행되고 있습니다. За та бүхний мэдэж байгаа ажил барилгын ажил маань сайн явагдсаар байна. 또 코로나 사태로 우리가 복음 전하기 어렵지만 이렇게 또 귀한 영혼들이 말씀을 듣고 또 하나님의 은혜를 깨달아가는 것 너무나 감사합니다. За коронавигоос болоод бид нар үгийг сонсож чадахгүй, цуглаж чадахгүй байгаа боловч энэ бурхны үгийг сонсох хүмүүсийг өгж байгаад нь бас талархаж байна. 오늘 또 주일 말씀 하나님 말씀으로 저희 신앙을 돌아보고 또 힘을 얻는 시간이 됐으면 좋겠습니다. Өнөөдөр эсний өдрийн өглөө бурхны үгээр бид нар өөрсдөө эргэн харж дүгнээд хүчийг авах цаг болгоцгаая гэж хүсэж байна. 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхэлцгээе. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Хайр нэгүслэр элбэг бэлхэм эцэг бурхан минь. 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 저희를 구원해 주시는 애 진심으로 감사드립니다. Мөнхөд зүрхээс өөр аргагүй байсан бидний сүнсийг аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 또 저희를 인도하시고 가르치시고 사용하시기 위해서 날레오 교회를 예비하시고 교회의 지체로 인도해 주심을 감사를 드립니다. Мөн та биднийг удирдах, ашиглаж, зааж сурахын тулд налах чуулган руу удирдан эрхтэнгүүд нь болгож өгсөн талархаж байна. 주일을 맞이해서 우리 형제 자매님들 각자 있는 곳에서 하나님 말씀 앞에 이렇게 고개를 숙였습니다. Эсний өдрийг тохиолдуулан ахын дуснар маань байгаа газартаа бурхан таны өгөн өмнө толгойгоо талгаж байна. 많은 어려움 속에서 신앙생활하고 있는 우리 형제 자매들 하나님께서 말씀으로 믿음을 더하시고 위로해 주시고 또 잘못된 것이 있으면 돌이킬 수 있도록 도와주시옵소서. Олон бэрхшээлд итгэлээр амьдарч байгаа ахын дүүсийг та үгээрээ тайтгаруулж, мөн зэмлэж, мөн үгээрээ дахин сэргээж өгж тусална хэмээн гойж байна. 주 성령님께서 말씀을 전하는 입술 또 말씀을 받는 우리 형제자매들의 그 마음을 주장해 주시옵소서. Эзэн ариун сүнстэй үгийг дамжуулж байгаа уруул үгийг хүлээн авч байгаа ахын дүүс маань зүрх сэтгэлийг удирдах өгнө. 그리하여 하나님 말씀이 각 사람 마음속에서 믿음으로 역사할 수 있도록 도와주시옵소서. Ингэснээр бурхны үг хүн тус бүрийн зүрх сэтгэлд итгэлээр холбогдсон ажиллаж чадхад тусална. 시종을 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Цагийг эзэн ариун сүнсэндээ найдан даатахад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 마테 타윙 자. 아론고로아스 아론조로가 Матай 5:13-аас 16. 마테 타윙 아론고로아스 아론조로가 다 찾으셨습니까? За бүгдээрээ олсноо. 예. 자, 읽어주시죠. За уншиж өгье. Та нар газрын давс хэрэг давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдаж хүмүүсийн хөлдор гიშгэгдэхээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдаж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаа савны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тэнхүү гэрэлдэг. 자, 2주 전에
소금으로 비유된 성도라는 주제로 먼저 13절 말씀을 배웠었습니다. За 2-7 хоногийн өмнөх эсний өдрийн үгэн дээрээ давсаар зүйрлэгдсэн итгэгч гэдэг сэдвийн дагуу эхлээд 13 дугаар ишлэлийг хамтдаа сурсан байгаа. 예, 오늘은 За өнөөдөр 14절에 있는 말씀대로 너희는 세상의 빛이라 이 주제로 하나님 말씀으로 교훈을 받겠습니다. 14 дээр гарч байгаа ишлэл шиг та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэдэг сэдвийн дагуу бурхны үгнээс сургамжийг авъя. 예, 여기서 너희는 바로 구원받은 성도들을 두고 하시는 말씀으로 받으면 됩니다. За энэ дээрээс та нар гэдэг үг маань аврагдсан итгэгчдэд хандаж хэлж байгаа гэж ойлгоход болно. 예, 너희는 세상의 소금이라는 그 말씀을 먼저 우리가 배웠죠. За та нар ертөнцийн давс мөн гэдэг үгийг ишлээд бид нар сурсан. 예, 소금은 음식의 맛을 내는 것에 꼭 필요하고, За давс болвол хоолныг амт оруулахад зайлшгүй хэрэгтэй. 예, 또 어떤 고기나 이런 것들이 썩어가는 부패를 예방해주고, За мах болон эдгээр хүнсний зүйлсүүдийг муудахад ялзарлахаас нь хамгаалдаг. 그리고 우리 사람이 살아가는데 꼭 필요한 영양소다, 요소다라고 배웠습니다. За тэгээ хүн бидний амьдралд зайлшгүй хэрэгтэй шимт хижээл агуулдаг гэж сурсан байгаа. 자, 이 소금이 되었다라는 것은 소금의 역할을 하라는 말씀이 들어있는 겁니다. За бид нар энэхүү давс болсон гэдэг маань давсны үүргээ гүйцэтгэх гэдэг утга 이 агуулдаг байгаа. 세상은 죄로 썩어져 가고 있다라고 말씀할 수 있죠. Энэ ертөнцийн гим нүглээр ялзарч муудаж байгаа гэж хэлж болно. 그런 부패가는 이 세상에 바로 구원받은 그리스도인들이 소금과도 같은 그런 역할을 하기를 하나님께서는 원하시는 겁니다. Энэхүү ялзарч муудаж яваа ертөнцид аврагдсан христэгчхэн давс мэт үүргийг гүйцэтгээсэ хэмээн бурхан хүсдэг байгаа. 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요라는 말씀으로 우리가 정말 생각을 했었습니다. Хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ гэдэг үгийг бодцгоосон байгаа. 소금은 녹아야만이 그 맛을 낼 수 있습니다. Давс гэдэг маань өөрөө уусаж хайлж байж ижил өөрийн амтаа гаргаж чадна. 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 녹으셨잖아요. За Есүс эзэн маань бид нарыг аврахын тулд хайлж урссан. 희생하셨습니다. Тийм ээ. Золиослсон. 예. 그리고 이제 우리에게 구원을 주셨고 우리에게 이제 똑같이 소금의 역할을 해주시기를 바라는 겁니다. Тэгээд энэхүү бидэнд авралыг өгөөд бидний цэсэндээ яг өөртөө мөн адил давсны үүргийг гүйцэтгэж амьдраа гэж хэлсэн. 구원받은 성도들 또 그 성도들이 모여 있는 교회가 이 세상에 존재하는 이유는 바로 영혼을 구원하기 하기 위해서 하나님은 계획하시는 겁니다. Аврагдсан итгэгч хүн болоод итгэгчдийг цуглуулсан энэхүү чуулган маань энэ ертөнцийн оршин тогтнож байгаа гол шалтгаан нь бусдыг авралд удирдахын тулд. 오늘은 너희는 세상의 빛이라는 주제로 말씀을 배우겠습니다. За өнөөдөр бид та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэдэг үгийг сурах болно. 이스라엘은 산지입니다. 산이 많은 곳입니다. За Израиль маань өөрөө их уулархаг нутагтай. 그래서 그 밤에 그 마을들이 높은 곳에 있기 때문에 불빛이 비치면은요, 아 저기 마을이 있구나, 사람 사는 집이 있구나 금방 드러나게 되어 있습니다. За тэгээ уулархаг газар нутагтай учраас альва тосгод уулан дээр байдаг учраас холоос хүн харах 그래서 юм бол 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요. 14절 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. шууд л гэрэлтдэг байгаа. Тийм ч учраас 14 дээр та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээр хот нуугдаж үл чаднаа гэж 그런데 хэлсэн байгаа. 15절에 보면요. Тэгэхээр 15 дээр харах юм бол 사람이 등불을 켜면은 그 옛날에 이제 기름을 사용하면서 이렇게 불을 비춰서 쓰는 그런 시대도 있었지 않습니까? за хинч дэнлүү асаагаад за дээр үед дэнлүү хэрэгэлдэг үе байсан. 아니면 뭐 초를 생각해도 되겠죠. За энэ лаг бас бодож болох 그러면 юм. 그것을 어느 정도 높이 있는 곳에 이렇게 올려놓으면 그 빛이 그 방 안이나 사방을 비추지 않습니까? За иймэрхүү дэнлүү лаг өндөр газар тавьчих юм бол эргэн тойрноо гэрэлтүүлдэг шүү дээ. 예, 그런데 그 등불을 15절에 보면 말 아래 두면 안 된다는 것이죠. За тэгээд тэтгэл 15 дээр тэрхүү дэнлүүгээ савны доор тавьж болохгүй гэж 또 хэлсэн. 마가복음 4장에 보면은 그 평상 아래 침대 밑에다가 두면 안 된다 이런 말씀도 За 있어요. мөн Марк номон дээр харах юм бол орныхоо доор тавьж болохгүй гэсэн 또 үг байна. 누가복음 11장의 성경에 보면 등불을 켜서 움속에 집어넣으면 안 된다 그런 말씀도 있어요. За мөн Луг 11 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол дэнлүүг асаагаад даалд газар тавьж болохгүй гэсэн 오늘 우리가 좀 утгатай үг байна. 성경을 통해서 그게 무엇을 의미하는지 그리고 그 말씀을 통해서 우리 신앙생활은 지금 빛을 비추고 있는 것인지 아니면 그 빛을 숨기고 있는 것인지 한번 우리 자신을 돌아보는 시간을 갖겠습니다. За Библиэрээ дамжуулаад бид нар эдгээр зүйлсүүд нь юуг илэрхийлж хэлээд байгаа. За мөн бидний эрт гэрэл маань гэрэлтэж байгаа юу? Аль эсвэл бид нар нууцсан байгаа юу? Далдалсан байгаа юу гэдгээ эргэж харж дүгнэх болно. 그리고 빛을 사람들 앞에 비춘다는 것이
무엇을 의미하는 건지, 어떤 삶을 사는 것을 빛을 비추는 것인지를 또 생각해 보겠습니다. За мөн хүмүүсийн өмнө гэрлээ гэрэлтүүлж амьдрна гэдэг маань юу гэсэн утгатай яаж амьдрал гэрэлтэж амьдрах вэ гэдэг талаар хамтдаа сургамжийг авнаа. 자, 첫 번째 있잖아요. За нэгдүгээрт 우리가 잘 생각해야 될 게 있습니다. бид нэрээ сайн бодож үзэх зүйл байна. 14절에 보면 너희는 세상의 빛이라 그러셨습니다. 14-д та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэсэн байна. 그런데 진정한 빛은 사실 하나님이십니다. Гэхдээ жинхэнэ гэрэл өөрөө бол бурхан юм. 그 빛이신 하나님께서 우리에게 복음의 빛을 비춰주기 위해서 형상으로 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이십니다. Тэрхүү гэрэл болох бурхан эзэн маань биднэрт энэ хүү авралын сайн мэдээг тунгаглахын тулд бодит бий болоод ирсэн нь Есүс Христ байгаа. 예, 자 여기 실로 잡으시고 За энийгээ тогтоогоод 요한 네밍 아롱 허이를 보시겠습니다. Иохан 8:12-ыг харъя. 요한 네밍 아롱 허이를 예수님께서 당신을 징해서 이렇게 말씀하셨습니다. За Есүс эзэн өөрийгөө ингэж илэрхийлсэн байгаа. За би уншиж өгье. Тэгээд Есүс тэдэнд дахин ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлдав. 예, 예수님께서 나는 세상의 빛이다 그렇게 하셨습니다. Есүс өөрийгөө ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм а гэсэн байна. 그리고 그 예수님 빛 대신 예수님을 따르는 자는 생명의 빛을 얻으니라 이렇게 За 말씀하셨습니다. тийхүү гэрэл болох Есүсийг дагдаг хүн амийн гэрэлтэй болно гэж альцсан байна. 예, 우리가 오늘 배우는 본문에서 너희는 세상의 빛이다라고 하나님께서 말씀하셨습니다. Өнөөдөр бидний сурж байгаа үндсэн үгэн дээр та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэж бурхан өөрөө альцсан. 그런데 우리가 구원받기 전에는 사실은 어두움이었습니다. Гэхдээ бид нар аврагдахынхаа өмнө үнэндээ харанхуй байсан. 우리도 죄 가운데 살았습니다. Бид ч гэм нүгэл дотор амьдарсан. 예, 그런데 빛이신 하나님께서 우리에게 은혜로 구원을 주셨기 때문에 우리가 구원을 받았습니다. Гэхдээ гэрэл болох бурхан маань өөрөө нэгүслээрээ бидэнд авралыг өгсөн учраас бид нар аврагдаж чадсан. 바로 예수님이십니다. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө Есүс байгаа. 그리고 예수님께서 우리에게 생명의 빛, 즉 구원을 주신 것입니다. Есүс маань бидэнд амийн гэрэл буюу өөрөөр хэл авралыг өгсөн юм. 자, 에베소서 5장을 보시겠습니다. За Эфес 5-аас харцгаая. 에베소서 5장 8절 9절입니다. Шинэ гэрээ 1324 дугаар хуудас байна. 1324-өөс 에베스 타윈 네임뉴스. за Эфес 5:8-9 구원받기 전에 우리가 어떤 존재였는지, 그리고 구원받은 이후에 우리가 어떤 존재가 됐는지 잘 설명해 주는 말씀입니다. Аврагдахын өмнө бид нар ямар төрхтэй хүмүүс байсан. Аврагдсны дараах бидний оршин тогтнох ямар болж хувирсныг сайн тайлбарлаж байгаа үг байна. 읽어 주시죠. Уншиж өгье. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. 자, 8절 말씀에 이렇게 돼 있죠. 8 дээр ингэж хэлсэн байна. 너희가 전에는 어둠이더니 Та нар урд нь харанхуй байсан. 이제는 주 안에서 빛이라. Өдгөө эзэн дотор гэрэл. 이제 빛의 자녀들처럼 행하라 이렇게 되셨어요. Тийм учраас гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв гэсэн байна. 구원받기 전에가 있었고 어둠이 있을 때가 있었고 이제는 주님 안에서 빛이라. Аврагдахын өмнөх үе гэж байсан. Тэр үе маань харанхуй байсан. Харин өдгөө эзэн дотор гэрэл. 예. 어둠의 자식들 이런 표현도 합니다. За харанхуйн үр удам гэж ярьдаг тийм ээ. 예, 우리는 죄 가운데 살았지 않습니까? Бид гим нүгэл дунд амьдэрсэн биш үү? 그런 우리가 세상의 빛이라. Тэгвэл бид нарыг одоо ертөнцийн гэрэл мөн 이것은 하나님의 은혜로 정말 받은 거잖아요. гэж байгаа маань энэ бурхны нэгүслэр олж авсан зүйл. 예. Тийм ээ. 진정한 빛 되신 분은 하나님, 곧 예수님이십니다. Жинхэнэ гэрэл болох нэгэн бол бурхан өөрөөр хэл Есүс эзэн маань байгаа. 어둠이었던 우리가 빛의 자녀가 될 수 있던 것은 주 안에서라는 말씀을 주목해야 됩니다. Харанхуй байсан бид нар гэрлийн хүүхдүүд болсон шалтгаан нь эзэн дотор гэдэг үгийг анхаарч хандах хэрэгтэй. 그래서 빛의 자녀들처럼 살으라고 말씀하시는 겁니다. Тийхүү гэрлийн хүүхдүүд шиг амьдр гэж айлтж байгаа. 9절에요. 9-дэр 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 이렇게 말씀이 되어 За 있습니다. гэрлийн үр жимс нь бүх сайн, зөвхт байдал ба үнэнд байдгаа гэсэн байна. 예, 구원받은 성도는요. Аврагсан итгэгч хүн 예, 구원받기 전의 삶과 구원받은 이후의 삶은 분명히
달라야 합니다. Аврагтын өмнөх болоод аврагсны дараах нь гарцаагүй өөр байх ёстой. 그것이 진짜 구원받은 영혼이라는 증거고요. Энэ нь өөрөөр хэлбэл үнэхээр аврагдсан сүнс мөн байна гэдгийг 그리고 нотолгоо. 하나님께 영광을 올리게 되는 것입니다. Ингээд үгээр бурханд алдрыгч өрөөд амьдардаг юм. 너희는 세상의 빛이다. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн 이것도 하나님의 은혜로 되어신 거라는 것을 우리 명심해야 됩니다. энэ нь ч бурхны нэгүслэр бидэнд өгөгдсөн гэдгийг санах хэрэгтэй. 빛이라고 말씀하신 것은 빛의 역할을 하며 빛을 비추라는 말씀이거든요. Тэр гэрэл гэж хэлсэн маань гэрлийн үүргээ гүйцэтгэх, гэрлээ гэрэлтүүл гэсэн галт утга байна. 그러기 위해서는 우리는 하나님의 은혜를 더 많이 받아야만 합니다. Ингэж амьдрахын тулд бид нар эхлээд бурхны нэгүслийг авах шаардлагатай. 예를 들어 보겠습니다. За жишээ авч үзье. 예, 우리 이제 태양이 있고 달이 있습니다. За манай гаригт ертөнцид нар гэж байна, сар гэж байна. 예, 태양도 달도 빛을 비춥니다. Нар маань сар маань гэрэл тусгадаг тийм үү? 그런데 태양은 스스로 빛을 내는 발광체라는 겁니다. За гэхдээ нар маань өөрөөсөө гэрлийг тусгаж байдаг гэрэлтүүлэгч байгаа. 예, 그러면 달은 어떻습니까? За тэгвэл сар маань ямар вэ? 스스로 빛을 내지는 못합니다. Өөрөөсөө гэрлийг гаргаж цацруулж чадахгүй. 예, 그런데 달도 빛을 비추지 않습니까? Гэхдээ л сар гэрэлтдэг шүү дээ. 그것은 태양빛을 받아서 반사하는 거 있는 겁니다. Энэ маань юу гэхээр нарны гэрлийг өөр дөрөө тусгаж аваад тусглаа гэрлээр засрааж байгаа гэсэн. 우리가 이제 작은 거울 같은 걸 가지고 태양빛을 비춰서 이렇게 반사해서 반짝반짝 이렇게 그런 놀이도 해본 기억이 있죠. За хүүхэд байхдаа бид нар юм жижигхэн хагархаа хэлтэрхий төл аваад одоо нарны тусгалыг гэрлийг энэ дээр ойлгоод гадаа хан мананд ингээл гялалзуулаад тусгадаг тохиолдол байдаг. тоглож байсан. 성경에 하나님은 태양이시다 이 말씀이 있습니다. За Библиэлд бурхан бол нар гэсэн үг байдаг. 시편 84편을 보시겠습니다. За дуудлал 84-өөс харъя. 너를 나인 드로잉 아론이 너를 나인 드로잉 아론이 읽어주시죠. За уншиж өгье. Учир нь эзэн бурхан нар бөгөөд бамбай юм. Эзэн нэгүсэл ба алдрыг өгдөг. Тэрээр шулуун шударгаар явагчдаас ямар ч сайныг нуун дардаггүй. 예, 하나님은 태양이시다 하셨습니다. Эзэн бурхан бол нар мөн гэсэн. 그럼 이제 달이 있습니다. За тэгвэл сар гэж байна. 바로 구원받은 성도들이 바로 달과 같은 증인이다라고 말씀하는 말씀입니다. Ерөөсөө л энэ нь аврагсан итгэгч хүн болвол сартай адил юмаа гэсэн үг юм. 시편 89장을 보시겠습니다. Дуулал 89-ыг харъя. 자, 89장 89-ийн 예, 36절 37절입니다. 36 37 이것도 읽어주시죠. уншиж өгье. Үр удам нь мөнхөд амьдарч сентийн миний өмнөх нар шиг байна. Тэр нь сар лугай адил мөнхөд тогтно. Тэнгэр дэх гэрч итгэмжит билээ гэв. 자, 바로 하나님을 태양이라고 비유를 한다면 За бурхныг нар гэж үзэх юм бол 구원받은 성도들은 바로 달과 같은 그런 존재들인 겁니다. ингэж хэлж байгаа юм чинь тэгвэл аврагдсан итгэгч бол сар лугай адил оршигчд юм. 태양으로부터 빛을 받은 달이 그 빛을 이 지구에 비춤으로써 밤에도 바로 그 빛을 사람들에게 비춰주고 있는 겁니다. Нарнаас гэрлийг өөр дөрөө тусгаж авсан сар маань энэ ертөнцид байгаа хүмүүстээр шөнийн туршид тэр гэрлээ цацруулж байна. 너희는 세상의 빛이다. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 바로 그 빛을 비추기 위해서는요. Тэгвэл тэр гэрлээ гэрэлтүүлэхийн тулд 빛이신 하나님, 그 하나님의 은혜를 많이 받아야만이 더 힘있고 빛을 비출 수 있는 거예요. гэрэл болох бурхныхаа нэгүслийг авж байж тэр нөгөө авсан гэрлээ цааш нь цацрааж та гэрэлтүүлж чадна гэсэн үг. 사실 구원은 받았지만 우리 그것도 주님의 은혜로 구원받은 것이고요. За бид нар үнэндээ авралыг авсан. Гэхдээ энэ нь эзний нэгүслээр авагдсан зүйл. 우리가 삶을 살아가는 것도 하나님의 은혜로 지금 살아가는 거잖아요. Энэ өдөр тутам амьдралаад амьдарч яваа маань бурхны нэгүслээр амьдарч яваа юм. 신앙생활 할 수 있는 것도 하나님께서 도와주시고 인도해 주시기 때문에 우리가 신앙생활 할 수 있는 거잖아요. Итгэлээрээ амьдарч чадаад байгаа маань гэсэндээ бурхан өдөрт нь туслаж байгаа учраас амьдарч чадаад 자, байгаа юм. 우리에게는 능력이 없다라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл эн чинь биднэрт ямар ч хүч чадал байхгүй гэсэн. 그래서 바울 사도는요, 빌립보서에 Тиймээс Илч Паул Филиппо номонд 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있노라라고 그 고백합니다. надад хүчийг өгдөг түүгээр би бүгдийг хийж чаднаа хэмээн өтсөн байгаа. 예, 달도요. За сар маань. 정말 그 보름 그 둥근 달이 있잖아요. За сарн дотроо зэсэндээ тэргэл сар гэж байна. 그리고 또 반달도 있습니다. За одоо тал сар гэж байна. 그리고 아주 이렇게 눈썹 같이 이렇게요 쪽달도 있습니다. За тэгээд одоо яг нүдний хөмсөх шиг одоо хавирган сар гэж байна.
예, 우리가 밤에 보면 흔히 이렇게 달을 보지 않습니까? За шөнө гараад харах юм бол сар байн харагдаж байдаг тийм үү? 예, 둥근 달은 정말 그날은 정말 밝잖아요. Тэргэл 15 одоо сар маань тэр өдөр их одоо тод харагддаг. 그것은 태양빛을 더 많이 받아서 비추고 있기 때문입니다. Яагаад гэвэл тэр үед яг сар маань нарны гэрлийг илүү их өөртөө тусгаж аваад ингэв гэрэлтэж байгаа юм. 예, 반달은요. Тал сар бол 예, 태양빛을 지금 반절만 지금 받고 있어서 반절만 비추고 있는 겁니다. тэр нарны гэрлийг өөртөө талаар өөрийнхөө тал дээр нь л тусгаж авч байгаа болохоор тал нь гэрэлтэж байгаа. 예, 눈썹 같은 그 쪽달은요, 태양빛을 아주 조금 받아서 이 세상에 조금만 빛을 비추고 있는 거예요. Тэр хөмсгөний хэлбэртэй тэрхүү хавиргын сар маань нарны гэрлийг өөртөө тийм хэмжээнд л тусгаж авснаар энэ ертөнцид энхүү гэрэлтэж байгаа юм. 너희는 세상의 빛이다. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн 세상의 빛을 비추라. ертөнцид гэрлээ гэрэлтүүл 그러기 위해서는 우리는 더 하나님의 말씀을, 하나님의 은혜를 더 많이 받아서 이 세상에 정말 둥근 달처럼 비춰야만 하겠습니다. тэгвэл ингэж гэрэлтгэхийн тулд бид нар энэ ертөнцийн яг тэр 15-ны тэргэл сар шиг гэрэлтгэхийн тулд бурхны үгийг, бурхны нэгүслийг бүр илүү өөр дээрээ авч байж тэгж гэрэлтэж чадна гэсэн. 예. 자, 다시 본문을 가보겠습니다. За дахиад үндсэн ишлэл дээр очие. 마태복음 5장입니다. Матай 5 дугаар бүлэг байгаа. 예. 마태복음 5장 15절 말씀 보시겠습니다. За 15 дугаар ишлэлийг харъя. 다시 한번 읽어주시죠. За дахиж уншиж өгье. Хинч дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. 자, 분명히 불을 킨다라는 것은 그 이제 주변을 환하게 밝혀서 그 뭔가 살려고 하는 거잖아요. За ямар нэгэн гэрэл дэнлүү асааж байна гэдэг маань эргэн тойрон тухайн орчныг гэрэлтүүлээд ямар нэгэн үйлдэл хийж амьдрахыг хэлээд байна. 근데 예수님께서는 그 등불을 켜서 말 아래 두지 않는데 말 아래 두는 사람들이 있다라는 것을 지금 말씀하시는 겁니다. Гэтэл Есүс эзэн маань энэ дээр дэнлүү асаагаа савны доор тавьдаггүй. Гэтэл доор нь тавиад байгаа хүмүүс байна гэж хэлж байна. 마가복음 4장 21절에 보면 또 등불을 켜서 침대 밑에다 두는 사람이 있으면 안 되는데 있다라는 겁니다. Тэр Марк 4:21 дээр сарах юм бол дэнлүүг асаагаад орны доороо тавьж мэдээж болохгүй гэтэл ингээд тавиад байгаа хүн байна гэсэн үг. 이게 무엇을 지금 말씀하시는 걸까요? Тэр эдгээр үгээр юуг одоо хэлээд байна вэ гэхээр 분명히 이 등불은요, 우리에게 주신 믿음, 우리의 신앙이라고 할 수 있습니다. гарцаагүй энэ дэнлүү гэдэг маань өөрөө бидэнд өгөгдсөн энэ итгэл бидний итгэлийг хэлж байгаа гэж хэлж байна. 그리고 우리의 또 영혼을 또 등불이라고도 말씀하셨습니다. За мөн бидний энэ сүнсийг маань дэнлүү гэж бас хэлсэн байдаг. 그런데 그것을 드러내고 빛을 드러내야 되는데 그걸 말 속에 둔다라는 거. За гэтэл энэхүү дэнлүүгээ асаагаад гэрэлтэх хэрэгтэй байтал түүнийг савны доор тавиад байна. 그건 구원받은 성도가요. 그 빛을 비추는 어떤 그런 삶을 사는 것이 아니라 먹고 사는 자기 생활에 매여서 있는 그런 모습들을 지금 예수님이 이렇게 비유하신 겁니다. Тэр энэ нь юу гэж одоо хэлээд байна гэхээр аврагсан итгэгч хүн энэ ертөнцид савн дээр тавиад гэрлээ цацрах ёстой батал үүнийгээ одоо ертөнцийн идэж уух амьдралдаа ингээд дарагдчихсан савны доор нь тавьчихсан байдгаа 마태복음 6장 хэлж байгаа юм аа. Матай 6 31절을 보시겠습니다. 31-ийг харъя. 31절, 32절. 31 32. 예, 읽어주시죠. За би эндээс уншиж өгье. Тиймээс юу идэх билээ? Юу уух билээ? Эсвэл юу өмсөх билээ гэж бүү санаа зов. Харинхан энэ бүх зүйлийг чармайн хайдаг билээ. Харин Тэнгэрлэг эцэгч нь та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. 고친 도로 함스타우시 Гагцгүй эхлээд Бурхны хаанчлал ба зүвт байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа бүү зов. Өдөр бүрийн зүдүр өдөртөө хангалттай. 고친 익대르 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 마라. 예수님 말씀하셨습니다. 31 дээр юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, юу өмсөх билээ, бүү санаа зов гэж Есүс 이 эзэн 성경 хэлсэн. 앞에 보면 공중에 나는 새를 보라 들에 있는 꽃을 보라 누가 먹이고 누가 입히느냐 그 말씀을 예수님이 하시면서 이 말씀하신 겁니다. За тэгээ 31-ийн өмнөх ишлэлүүдээс нарах юм бол тэнгэр дэсэж байгаа шуудыг хар, талд ургаж байгаа цэцэгсийг хар, тэднийг хэн хувцлаад, хэн хооллож байгаа юм бэ гэдэг үгийг айлдаад дараа нь энэ үгийг айлдсан байгаа. 이런 먹고 사는 문제의 염려에 붙잡혀 있는 이는 다 이방인들이 구하는 것이다. Энэ идэж уух амьдрал энэ асуудалтай хүлэгдээд баригдаад амьдарч байгаа маань ерөөсөө харийнхны гуйн чармаадаг зүйлсээ. 너희 천부께서는 하나님이 이제 아버지라면은
하나님의 아들들이 있다라는 거잖아요. За тэгвэл харин Тэнгэрлэг эцэг чинь бидний бурхан эцэгтэй юм бодвол бид нар хүүхдүүд нь байна гэсэн үг. 이 모든 것이 너희에게 있을 줄을 아신다고 하셨습니다. Тэнгэрлэг эцэг чинь энэ бүхэн та нарт хэрэгтэйг мэддэг юм аа гэсэн байна. 예수님을 십자가에 희생시키면서까지 우리를 사랑하셨고 구원하셨습니다. Есүсээс загалмай дээр золиосны хонинд явуулсан устгасан барин бидрийг хайрлаж бидрийг аварч өгсөн. 구원받은 성도를 하나님을 아버지라 부릅니다. Аврагсан итгэгч хүн бурхныг ааваа гэж дууддаг. 아버지가 어떤 분이십니까? Аав нь ямар хүн бilé? 천지를 창조하신 하나님이 바로 아버지입니다. Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан бол бидний эцэг аав. 그 하나님 아버지께서요. Энэ бурхан аав маань 구원받은 하나님의 자녀들을 먹을 것이 없고 입을 것이 없고 그렇게 해서 살지 못하게 하시겠습니까? аврагсан өөрийнхөө хүүхдүүдийг идэх хоолгүй, өмсөх хувцасгүй амьдруулна гэж үү? 아닙니다. Үгүй. 예. Тийм ээ. 하나님을 믿으라는 거잖아요. Бурханд итгэе гэсэн үг байна. 염려가 있다면 그 염려를 하나님께 맡기라는 겁니다. Санаа зовнилууд байгаа дэвэл түүнийгээ бурханд даатгаа гэсэн үг байна. 바로 믿음이라는 것이죠. Өөрөөр хэлбэл итгэл юм аа гэсэн. 형제자매들 한번 생각해 보십시오. Ахын дүүстэр маань бодоод үзтээ. 각자 구원받은 날이 있을 것입니다. За хүн дүүс бүрт аврагдсан өдөр байгаа. 그러면은 지금까지 과거에 구원받지 않고 정말 살아왔을 때요. 그때도 하나님께서는 우리에게 먹을 거와 입을 거 살아갈 수 있는 모든 은혜를 주고 계셨습니다. За тэгвэл аврагдах хүртэлх тэр аврагдаагүй байх тэр цаг хугацаа амьдрал донд маань идэж ууж өмсөх зуух амьдралд маань бурхан бүх зүйлсийг хангаж өгсөөр л 우리는 байсан. 창조자를 믿지 않았고 Бид нар бүтээгч бурхан тэр үед итгээгүй 이 байсан. 모든 것은 뭐 저절로야. Энэ бүх зүйл аяндаа бий 또 болсон байсан. 우상을 섬기면서 하나님을 또 조롱하기도 했습니다. Тэгээ янз бүрийн хиймэл шүтэж бурхныг доромжилж амьдарсан. 그런 것들이 죄인지도 모르고 살았습니다. Эдгээр нь гим нүгэлч гэдгийг мэдэхгүй амьдарч байсан. 예. Тийм ээ? 그런데도 하나님께서는 그 악인에게 빛을 주시고 결실기를 주시고 공기를 주시고 계속 살아갈 수 있도록 은혜를 주셨던 것입니다. Гисэн хэдийч ийм байгаад хүртэл бурхан тэр хорон муу хүмүүст агаарыг өгч, амьсгалыг өгч, энэ хүү цэцэг ногоог өгч, идэж уух хоол хүнсийг нь өгч, үргэлж амьдрах нөхцөлийг нь бүрэлдүүлсээр байсан. 하나님께서 우리가 하나님을 믿지 않으니까 하나님께서 그러면 너희들 내가 주는 공기 마시지 마라. 내가 너희를 위해서 지은 지구에서를 떠나라 그러셨습니까? Бурхан бидрийг өөрт нь итгэхгүй байх үед миний өгсөн агаараас битгий амьсгалаад миний бүтээсэн ертөнцөөс зайл гэж хэлээгүй үстэй. 아닙니다. Үгүй шүү дээ. 악인들에게도 계속 살아갈 수 있는 은혜를 주셨어요. Хорон муу хүмүүстэсэндээ үргэлж амьдрах боломжийг нөхцөлийг бүгдүүлж өгсөөр. 그리고 이 하나님 말씀을 또 들을 수 있는 기회를 주셨지 않습니까? Тэгээд энэ хүү бурхны үгийг тэр хүмүүс сонсох боломжийг 그리고 이제 өгсөн. 깨달았습니다. За ингээд ухаарсан. 이 우주 만물을 창조하신 진짜 하나님 계시구나. Энэ төмөн байцыг бүтээсэн бүтээгч бурхан байгаа юм байна. 우리에게 생명과 호흡과 만물을 주신 분 계시구나. Бидэнд амь амьсгал төмөн байцыг өгсөн нэгэн байгаа юм байна. 지금까지 우리가 살아올 수 있었던 것이 정말 하나님의 도움이었구나. Өдийг хүртэл амьтаа амьдарч байсан шалтгаан маань бурхны тусламжаар л байсан юм 그리고 байна. 예수님. Тэгээд Есүс 그 예수님을 왜 이 세상에 보내셨는지. тэр Есүсийг яагаад энэ ертөнцид илгээсэн? 십자가에서 죽으신 그 예수님이 우리 각 사람과 무슨 관계가 있는지도 하나님께서 말씀을 통해서 깨닫게 해주셨습니다. Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс хүн тус бүртэй маань ямар хамааралтай вэ гэдгийг үгээрээ дамжуулаад ухааруулж өгсөн. 아까 성경 찾아본 대로 그전에는 어두움이었습니다. Аль руу Библиэдээс гарсанчлан өмнө нь харанхуй байсан. 지옥 갈 운명이 있었습니다. Там руу явах тавилантай байсан. 그런데 하나님께서 예수님의 은혜로 저희를 구원해 주셨습니다. Тэгэхээр бурхан Есүсийн нэгүслэр бидэрийг аварч өгсөн. 이제 빛의 자녀로 삼아 주셨습니다. Одоо гэрлийн хүүхдүүд болгож 천국 갈 өгсөн. 수 있는 우리에게 확신을 주셨습니다. Дэваажинд очих бат итгэлийг бидэнд өгсөн. 자, 구원받고요. За аврагдаад 오늘까지 각자 지금 이제 신앙생활을 하고 계십니다. өнөөдрийг хүртэл хүн тусмар итгэлээр амьдарч байна. 이제 하나님 아버지, Одоо бурхан эцэг минь, 이제 하나님의 자녀, бурханы хүүхдүүд болсон. 그리고 하나님의 백성으로 우리는 살아갑니다. Тэгээд бурханы ард түмэн гэдэг нэртэйгээр бид амьдарч байгаа. 물론 육신적인 고난이 있습니다. Мэдээж мах бодын зовлон зүдгүүр 그래서 байна. 생활 속에 어려움은 있습니다. Амьдрал доторх бэрхшээлүүд байна. 형제 자매님들, Ахын дүүс нар минь 구원받으신 그날부터 аврагдсан тэр өдрөөс тань эхлээд 오늘 주일 아침까지 өнөөдрийн эзний өдрийн өглөө хүртэл 하나님께서 먹을 거 주셨어 안 주셨어요? бурхан идэх зүйлийг танд өгсөн үү үгүй юу? 주셨습니다. Өгсөн. 입을 거 주셨습니까 안 주셨습니까? Идэх өмсөх зүйлсийг өгсөн үү үгүй юу? 주셨습니다. Өгсөн. 우리의 이 육신 쉴 수 있는 거처 주셨습니까 안 주셨습니까? Бидний мах бод амарч тавь тухтай байх газар орон байрыг өгсөн үү үгүй юу? 주셨습니다. Өгсөн. 맞지요? Тийм биз дээ? 자 그렇다면 За тэгвэл 내일은 어떨까요? маргааш яах вэ?
우리가 천국에 갈 때까지 бид Деважинд очих өдрийг хүртэл 하나님께서 계속 우리에게 살아가는데 필요한 은혜를 주실까요? 안 주실까요? Бурхан үргэлжид бидний амьдрал хэрэгтэй нэгүслээ өгсөөр байх болов уу үгүй болов? 주십니다. Өгөх болно. 다 형제님도 아시지 않습니까? Ахын дүүсээр энд итгэлтэй байгаа үстэй. 예. Тийм ээ. 그래서 주님 말씀하신 거예요. Тийм учраас эзэн альцсан байна. 염려하지 마라. Бүү санаа зов. 먼저 하나님을 믿고 Эхлээд бурханд итэг. 하나님 말씀에 순종하는 삶을 산다면은 Тэгээд бурхны үгэнд дуулууртай амьдрах юм бол 하나님께서 우리에게 필요한 육신적인 것들도 하나님께서는 분명히 주신다고 말씀하시는 거예요. бурхан бидэнд хэрэгтэй мах бодын хэрэгцээтэй зүйлсийг мань өгнө гэж альцсан байгаа. 예. 그래서요. За тэгээд 우리는 먹고 사는 문제에 붙잡혀 있어서 бид эдэж уух энэ амьдралдаа зурагдаад баригдаад 이 세상에서 정말 하나님의 영광의 빛을 복음의 빛을 비춰야 되는 그런 삶을 그 먹고 사는 문제에 이제 그 본분을 잊어버리면 안 된다 그 말입니다. энэ ертөнцийн бурхны алдар сайн мэдээний гэрлийг гэрэлтүүлэх зүйлээ хойш нь тавиад эдэж уух амьдралдаа дарагдаад байж болохгүй гэсэн үг. 자, 마가복음 4장에 보면 За 등불을 켜서 평상 안에 두면 안 된다 이런 말씀이 За 있습니다. Марк 4-дээрээс харах юм бол дэнлүг асаагаад орон доороо тавьж болохгүй гэсэн үг байгаа. 마르크 두로인 허르니. Марк 4:21 байна. 읽어주시죠. За уншиж өгье. Тэр тэндээсээ цааш явж Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан гэгдэг бас нэгэн дүү хоёрыг завин дотроо 사장 마가 마태. 두로인 허른 За 얘기입니다. уучлаарай Марк 4:21 байна. 마르크 두로인 허르니. За уншиж өгье. Есүс тэдэнд айлдан дэнлүүг дэнлүүний суурин дээр тавихаас бус савн доор юм уу орон доор тавих гэж авчирдаггүй бидтэй. 자, 방금 이제 말하래라는 것은 바로 이제 생활의 염려, 육신적인 그런 부분 때문에 성도의 본분을 잊어버리는 것을 비유한다고 말씀드렸어요. За аль руу сав гэдэг зүйл болохоор мах бодын одоо санаа зовнил эдэж уух амьдралыг энүүгээр зүйрлэж хэлсэн гэдгийг хэлсэн. 그리고 이제 두 번째 평상 침대 아래 두려 함이 아니라고 그랬잖아요. За хоёр дахь нь болохоор ор гэдэг үг байгаа. Орон доор тавьдаггүй гэсэн. 이 평상은 뭘 의미하는 걸까요? Энэ ор гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа юм болоо? 예, 정말 아니라고 육신적인 어떤 즐거움과 게으름에 빠져 있는 그런 상태를 평상 침대 아래 둔다라고 지금 비유하시는 겁니다. За их одоо амар амгалан за мах бодын одоо баяр хөөр одоо хүсэл мах бодынхаа амьдрал одоо залхуурал дотроо амьдарч байгааг орон доороо тавих гэж зүйрлэж хэлсэн байна. 예, 더 육신적으로 게을러져 가는 거예요. Бүр илүү мах бодон залхуураад явж байгаа. 신앙생활 부지런해야 됩니다. Итгэлийн амьдрал ажилсаг байх хэрэгтэй. 적극적으로 신앙생활 해야 됩니다. Итвэхтэйгээр итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 그런데 오히려 육신적인 즐거움과 편안함만 찾아가고 있는 거예요. Гэтэл энийгээ хаяад бүр мах бодын амар тайван зугаа цэнгэлийг хайгаад амьдраад байна. 하나님은 우리에게 은혜로 구원을 주셨잖아요. Бурхан бидэнд нэгүслэр авралыг өгсөн. 그리고 우리를 빛이라 하셨습니다. Тэгээд бид нарыг гэрэл гэсэн. 육신의 편안함과 안락함, 게으름에 빠져간다면 그것은 침대 밑에다가 등불을 켜서 노는 거하고 똑같다라고 말씀하시는 겁니다. Мах бодын тав дух одоо эдгээр зүйлсүүдийг хайгаад явж байгаа бол энэхүү залхууралд нь ороод залхууралд автаад энэхүү орон дор дэнлүүгээ тавьж байгаатай адилхан гэж хэлсэн байна. 이스라엘 백성들의 역사 속에서 있잖아요. За Израилийн ард түмний түүхэн дунд байгаа. 그들이 영육간에 망해갈 때는요, 죄가 더 많아졌습니다. Тэдний цүнс болоод махан биеийн сүрээд явж байх үед тэр үед ерөөсө гим нүгэл нь оширцсан байсан. 오히려 영적으로 어두워지게 되면 신앙이 이제 퇴보하기 시작하면요, 육신적으로 더 죄 가운데 빠져가는 거예요. Тэр сүнснийх нь нүд нь харанхууж эхлээд итгэл нь хойшоо ухарч эхлэх юм бол нөгөө талд нь махан бодонд гим нүгэл рүү ойртсон байсан, ойртоод явж байдгаа гэсэн. 정말 하나님께서는 얼마나 정말 안타까우신지 막 탄식을 하시는 그런 말씀이 성경 여기저기에 있습니다. Тэр бурхан ямар их харамсан гашуудж байгаа вэ гэдгийг Библийн олон газарт гашуудж байгааг хэлсэн байгаа. 그 성경 한번 찾아보겠습니다. За тэр ишлэлийг харъя. 이사야 ном을 보시겠습니다. Исая номноос харъя. 이사야. Өчигөрөө Исая. 이사야 нэгийн 2-3 보시겠습니다. За Исая 1:2-3. 이사야 өчигөрөө. нэгийн 자, 2-4 읽어 주십시오. За 2-4 хүртэл уншиж өгье. Тэнгэрээ сонсогтун
газраа чих тавих тун эзэн айлдаж байна. Өсгөж торниулсан үрс маань өөдөөс минь тэрслэн бослоо. Үхэр эзнээ илжигч эзнийхээ твшийг таньдаг атал. Израиль харин таньдаггүй. Улс олон минь ухаардаггүй. Айх өрхий нүгэлт үндэстэн. Хилэнцэд дарагдсан ард түмэн. Хорлогчдын үр өдөм. Хөнөөгч хүүгүүд. Тэд эзнийг орхилоо. Тэд Израилийн ариун нэгнийг огоорон түүнээс ухарлаа. 자, 하늘이여 땅이여 들으라. 탄식하시는 거예요. Бүр ямар их гашуудж ийн гэхээр тэнгэрээ газраа чих тавиад сонсоод тооч гэж. 이게 어떻게 하면 이럴 수 있느냐 그런 말씀입니다. Тэг яахаараа ингэж болдог юм бэ гэсэн үг. Тийм ээ. 짐승도 주인을 알아보는데 Ан амтан хүртэл эзнээ таних байна. 하나님께서 자식을 양육하는 것처럼 이스라엘에게 모든 은혜를 주셨는데도 이스라엘은 더욱더 죄악으로 빠져갔고 하나님께 영광을 돌리지 않았다는 겁니다. Бурхан мөр хүүхэд шигээ Израилийг хайрлаж нэгүслээ өгсөн атал Израильчууд Бурханыг хайрхан байтугай бүр илүү гим нүгэлд автаж Бурханаас холдчихэ гэсэн байна. 그들은 율법대로 그 종교 행사는 계속 했습니다. Тэд яг л тэрхүү хуулийнхаа дагуу шашны үйл ажиллагаагаа явуулсаар байсан. 그런데 그들의 삶은 이미 더러워졌고요. Гэвч бодитдоор тэдний амьдрал нь аль хэзээ бохирдсон байсан. 진스티겔 진심 마음에서 우러나오는 제사가 아닌 거예요. 형식적인 겁니다. Чин сэтгэлээсээ өргөж байгаа тахил биш зүгээр хэлбэр хэм маягт баригдсан тахил байсан. 그래서 하나님께서 그 마음이 없는 정말 믿음이 없는 그 제사 필요 없다라고 말씀하시는 거예요. Тийм болохоор бурхан ямар ч сэтгэлгүй, ямар ч итгэлгүй тийм тахилууд чинь надад хэрэггүй гэж альдаж байна. 아론 이기스 아론고로 11-ээс 13 읽어주십시오. уншиж өгье. Эзэн айлдаж байна. Олон тахил чинь надад юу юм бэ? Хуцын шатаалт тахилдч, бордсон үхрийн өөхөндч би бүр ханлаа. Бүх хураг, ямааны цусыгч би эс талмуу. Өмнө нь үзэгтгэл гэж та нар эрэхтэй. Хашааг минь дэвслээд бай гэж хэн та нараас шаардав. 13절까지 읽었어요. 13-д 13 унши. Утгагүй өргөлөө цаашид бүү авчрахтун. Утлагч нь надад чигшүүртэй байна. Шин сар, амралтын өдөр, цуглааны дуудлага болох ёс бус тусгай чуулааныг би эс төвчин. 하나님 앞에 성전에 나와서 제사를 드리러 왔지만은요 마음 없어요. Бурхны өмнө ариун майханд ирээд тахил өргөх гэж ирсэн боловч ямар сэтгэл байхгүй. 하나님은 그 마음 상태를 다 아십니다. Бурхан тэр сэтгэлийн байдлуудыг бүгдийг мэдэж байгаа. 아로에르대로 너희가 내 앞에 보이러 오니 12 дээр өмнө минь үзэгдэх гэж та нар эрэхтэй. 그걸 누가 너에게 요구하더냐 내 마당만 밟을 뿐이니라. Хин та нараас үүнийг шаардсан бэ? Хашааг минь дэвслээд л явж байна. 그냥 형식적인 겁니다. Хэлбэр хэв маягт баригдсан. 종교적인 습관으로 그냥 왔다 갔다 하는 것이. Зүгээр нэг шашны зуршил болсон ирж 그리고 очдог болсон. 13절에요. 13 дээр 성애와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. утгагүй өргөлөө цаашид бүү авчрахтун үүнийг чинь би эс төвчин. 하나님을 섬기는 삶을 산다고 하지만 또 세상 가운데 죄 가운데 살고 있는 거예요. Бурханд үйлчилж амьдарч байгаа итгэлээр амьдарч байгаа гэдэг боловч мөн ертөнцийн гэм нүгэл дотор амьдраад байгаа юм. 이렇게 철저히 신앙적으로 영적으로 지금 타락해가는 모습인 겁니다. Ийхүү итгэлээр бүрэн төгс завхраад явж байгаа төрх. 더욱더 밝게 빛을 비춰야 되는데 점점 그 빛은 어두워져 가고 있는 모습이냐. Бүр илүү гэрэл нь тодор гэрэлтэж байх ёстой атал баг багаар нөгөө гэрэл нь харанхуулаад бүдгэрч байгаатай адил. 그리고 오히려 더 육신적인 안락을 찾아가는 거예요. Тэгээд бүр ч илүү мах бодны тав тухыг хайгаад явдаг болсон. 이사야 타윈 Исая 5-ын 네. 8 더욱더 육신적으로 빠져가는 겁니다. бүр илүү мах боддоо автаад явж байна. 이사야 타윈 네. Исая 5-ын 8 읽어주시죠. уншиж өгье. Ямар ч зайгүй болтол нь байшин дээр байшин нэмж талбайг талбайтай нийлүүлэгчд хөөрхийе. Та нар газрын дунд ганцаараа амьдрах гэж ингэжээ. 예, 족함이 없죠. Сэтгэл 없죠. нь ханахгүй байгааз 예, тийм ээ. 집을 땅을 턱 들려가는 거예요. Байшингаа улам томсгож талбайгаа улам томсгосоор байна. 예, 어리석잖아요. Муухайг үстэй. 이 세상에서 얼마나 더 산다. Энэ ертөнцийн хэдэн жил нэмж амьдрах гад. 이 세상에서 올 때도 벌거벗고 빈손으로 왔는데 Энэ ертөнцид ирэхдээ тов хоосон гартаа 이 ирсэн. 세상 떠날 때도 다 놓고 가는 거 아닙니까? Энэ ертөнцийг орхиод явахдаач бүгдийг нь л орхиод явна. 또 이 세상에서 행복을 찾아가고 Бүрэн энэ ертөнцөөс ад жаргалыг хайж 이 세상에다 뿌리를 더욱더 박으려고 하는데요. энэ ертөнцид үндсээ бүр илүү гүнзгий суулгах гэж байна. 하나님은 화 있을 진저. Бурхан хараалтай гэсэн. 네? 심판이다 그 말입니다. Шүүлт байгаа гэсэн үг. 자, 또 아론이긴 아로허이르. За 11-ийн 아론이긴 아로허이르.
11:12-ыг 읽어주시죠. уншиж өгье. Сархтад согтуурахаар хойноос нь хөөцөлдөн өглөө эрт босож дарсанд цохиултлаа өдөш орой балтал байгчид хөөрхийе. Тэдний найран лир босоо ятг хэнгэрэг лимб дарсаар хөгжинэ. Гэвч тэд эзний үйлсийг үл анхаарч мотрынх нь ажлыгч тунгаажис бодно. 예, 어떻게 하면 더 육신을 즐겁게 할까? Яавал мах бодоо илүү зугаацал 어떻게 하면 цэнгүүлэх үү? 오늘 좀 재밌게 살을까? Яавал өнөөдөр их гоё хөгжилтэй сайхан амьдрах уу? 잔치를 여는 겁니다. Найр хөөр баяр хөөр хийж байна. 그래서 이제 뭐 악단도 뭐 도칭도 부르고 Өөстө дуучин дуудаад хөгжимчд 술도 막 дуудаад 음식도 준비를 하는 거예요. сайхан дарс хоол унд бэлдээд 예, 그래서 최고의 어떤 육신의 즐거움을 막 찾아가려고 노력은 합니다. тэгээд энэ мах бодийнхоо зугаацал бүр дээд хэмжээнд нь хүрэх гэж одоо хичээж зүтгэж байна. 근데 여호와의 행하심을 관심치 않으며 그의 손으로 하신 일은 생각지도 않는 거예요. Гэвч тэд эзний үйлсийг үл анхаарч мотраар нь хийсэн ажлыг тунгааж боддоггүй. 이렇게 육신으로 빠져들어가는 모습. Ингээд мах боддоо бүрэн автаад орж байгаа дүр төрх. 빛은 더욱더 어져가고 있는 모습입니다. Гэрэл нь бүрч илүү унтарч байгаа төрх. 예, 이것이 등불을 켜서 바로 등경이 아니라 침대 밑에 두고 있는 그런 모습이나 똑같다 그 말입니다. Тэгэхээр энэ маань өөрөө дэнлүүгээ асаагаа дэнлүүний тавиур дээр нь биш орны доор аваач тавьж байгаатай адилхан гэсэн үг. 예레미야 성경을 보시겠습니다. За Иремьягаас харъя хойш нь 이사야 өгүүлээд. 나라 예레미야 두친냄. За Исаягийн дараагийн чинь ном Иремья 48. 예레미야 두친냄인 아로. 예레미야 두친냄인 아로. 자, 읽어주시죠. За уншиж өгье. Эзний ажлыг хайнг хийгч нь хараагдах болтугай. Цуснаас илдээ татагч нь хараагдах болтугай. 여호와의 일을 태만히 하는 자는 저주를 받을 것이다. Эзний ажлыг хайнг хийгч нь хараагдах болтугай. 하나님이 무엇을 하라 말씀하셨습니다. Бурхан бидэнд энийг хий гэж айлцсан. 영적인 싸움을 싸우라 하셨습니다. Сүнслэг тулаанд тулалт гэж айлцсан. 예, 하나님께서 칼을 뽑아서 싸우라 하셨습니다. Бурхан илдээ суглаад тулалт гэж айлцсан. 근데 싸우지 않는 거예요. Гэхдээ тулалдахгүй байна. 하나님 말씀에 순종하지 않는 겁니다. Бурханы үгэнд дуулууртай байхгүй байна. 그것을 여호와의 일을 태만히 하는 자는 저주를 받을 것이라고 경고를 하시는 겁니다. Үүнийг эзний ажлыг хайнг хийгч нь хараагдах болно хэмээн анхааруулж байна. 우리의 신앙생활을 우리는 항상 돌아봐야 됩니다. Бид өөрсдөө итгэлийн амьдралыг үргэлж эргэж харж толдох хэрэгтэй. 세상 속에 살다 보면요, 세상적인 것들로 많이 묻어 들어오고요. Энэ ертөнцид амьдрал ах юм бол ертөнцийн зүйлсүүд маш их наалдаж орж ирдэг. 우리의 삶 속에서도요, 많은 갈등이 생깁니다. Амьдрал дотор сэтгэл дотор маш олон зөрчлүүд бий болж идэг. 하나님 말씀으로 더욱더 우리 신앙을 깨워야만 합니다. Бурхны үгээр бүрж илүү харин итгэлээ сэрэх хэрэгтэй. 자, За. 누가복음 11장을 보시겠습니다. Лук 11-ыг харъя. 누가복음 11장. Лук 11. 이보다 더 심각한 모습입니다. Үнээс бүр нохоцтой байдалд орсон байгаа. 누가복음 11장 Лук 11 33절부터 35절입니다. 33-аас 35. 자, 읽어주시죠. За би уншиж өгье. Хинч дэнлүү асаагаад далд газар юм уу? Эсвэл савны доор тавьдаггүй. Харин орж ирэстэд гэрэл харуулахын тулд дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Нүд чинь биеийнхээ дэнлүү юм. Тиймээс нүд чинь саруул аваас бүтэн бие чинь гэрэлтэй байна. Харин ёрын муу аваас бие чинь мөн харанхуй байна. 자, 33절에 이렇게 말씀하십니다. 33 дээр ингэж айлтж байна. 등불을 켜서 Дэнлүүг асаагаад 음속이나 말 안에 두지 아니하고 등검 위에 두나니 그랬습니다. далд газар биш савны доорч биш дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. 아까 말 아래나 침대 아래는 우리가 이제 잠깐 살펴봤잖아요. За аль руу савны доор, орны доор гэдэг нь ямар утгатай сурсан. 그런데 등불을 켜서 음속에 넣는다. За энэ удаа болохоор дэнлүүг асаагаад бүр далд газар хийчихэж байна. 이게 더 심각한 것이죠. Энэ бүр илүү одоо нухацтай асуудал. 예, 우리 몽골에도 보면 야채들 있잖아요. За илүү хурцдмал байна. Тэгэхээр Монголд ногоо 이런 것들을 이렇게 땅 속에다 이렇게 굴을 파서 이렇게 저장도 하고 за 그러잖아요. хүнсний ногоог одоо зойронд хийдэг хадгалдаг штэ. 여기 중하라에 있을 때 보면요, 집집마다 보면은요, 그 집에 들어가 보면은 이렇게 판자를 걷어 보면요, 그 땅 밑으로 이게 저장 창고를 대부분 다 만들어 Тэр 놨어요. зүүн хараад байхад ерөөсөө айл болгонд ингээл ерөөсөө тэр банзаа авах юм бол дороо дандаа ингээ зойртой байдаг гэсэн. 예, 그것이 이제 뭐 삶의 지혜에서 이제 얻은 거잖아요. За мэдээж амьдралын мэрэгэн ухаанаар энийг гаргаж ирсэн зүйл. 근데 등불을 켜서 За гэтэл нөгөө дэнлүүгээ асаагаад 바로 그런 창고 속에 넣고 딱 덮은다면은요, бүр тиймэрхүү зойр бүр юм далд газар хийгээ дээрээс нь таглчих юм бол 거기서 어떻게 빛이 비춰지겠습니까? тэнд яах гэж гэрэл асаах юм бэ? 예, Тийм ээ. 이게 뭘 말하는 걸까요?
Тэр энэ юу хэлээд байгаа вэ? 완전히 죄 속에 빠져 있는 거예요. 그래서 бүрэн гим нүгэл дотор живцсэн байна. 세상적인 것에 푹 빠져 있는 그런 상태를 말하는 겁니다. ертөнцийн зүйлсэд бүрэн автаа живцсэн байгаа төрхийг хэлж байгаа юм. 이 정말 심각한 모습인 거죠. Энэ үнэхээр ноцтой асуудал байна. 구원받은 성도에게 너희는 빛이라 그러셨습니다. Аврагсан итгэгчдэд та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэсэн. 그러면 그 빛을 비춰야 되는 거예요. Тэгвэл тэр гэрлээ гэрэлтүүлэх ёстой биш үү? Тийм ээ. 등경 위에 올려서 Дэнлүүний суурин дээр тавиад 어두움을 쫓아내고 харанхуйг зайлуулж 주변에 있는 영혼들을 유익되게 해야 될 역할이 바로 구원받은 성도라는 겁니다. эргэн тойрныхоо сүнснүүдэд ашиг тусаа өгөж гэрэлтэж амьдрах нь аврагсан итгэгч хүн. 그런데 죄 가운데 빠져 있고 세상적인 것에 완전히 빠져 있다. Гэтэл гим нүгэл дунд ертөнцийн зүйл бүрэн автчихсан байна. 그것이 속에다가 등불을 집어넣은 모습하고 똑같다는 거예요. Энэ нь талд газар дэнлүүгээ асаагаад хийцэнтэй адилхан юм. 35절 보십시오. 35-ыг харъя. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. Ийм дөөрийгөө хар. Чиний доторх гэрэл нь харанхуй биш биз? 지금 등불은 영혼을 말하는 것도 면서 우리 각자의 믿음을 지금 말씀하시는 거예요. За энэ дээр дэнлүү гэдэг нь бидний сүнсийг хэлж байгаа, мөн хүн тус бүрийн итгэлийг хэлж байгаа. 우리 속에 있는 빛이 어둡지 않은가 보라. Доторх гэрэл чинь харанхуй биш бизээ хар. 하나님께서 우리 각 사람에게 주신 믿음, Бурхан бидний хүн тус бүр төгсөн 우리 итгэл 각자의 байгаа. 지금 신앙 상태, Хүн тус бүрийн итгэлийн нөхцөл байдал, 영적 상태를 말하는 겁니다. сүнслэг байдлыг хэлээд байна. 어둡지 아니한가 보라. Харанхуй биш байна уу хар. 주님께서요 Эзэн маань 등불을 켜서 дэнлүүгээ асаагаад 그릇으로 덮어서도 안 되고 дээрээс нь сав тавьж болохгүй. 게으르고 태만하게 침대 밑에 넣어서도 안 되고 Залхуурч хойрогшиж тэр орны доорч тавьж болохгүй. 또 저장 그 창고 같이 그런 죄 속에 세상적인 그것 속에 푹 빠져 있으면 안 된다라고 말씀하시는 거예요. Мөн одоо далд газар тавьж ертөнцийн гим нүгэл дотор бүрэн автан уусаж амьдарч болохгүй гэж хэлж байна. 고린도 후서 7장을 보시겠습니다. За 2 дугаар Коринт 7-оос харъя. 고린도 후서 7장 2 дугаар Коринт 7 6장 17절 18절부터 보시겠습니다. За 6-гийн 17-18-аас харъя. 6-гийн 17-18 읽어 주십시오. уншиж өгье. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бузар юмд бүүхэр. Би та нарыг хүлээн авч, би та нарын эцэг болж, та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгсгөчд эзэн айлддаг гэжээ. 7장 1절은 같이 읽겠습니다. 7-гийн 1-ийг хамтдаа уншийе. Хайртууд минь, эдгээр амлалт байгаа тул бид өөрсдийгөө мах бодны ба сүнсний бүхэл бохироос цэвэрлэе. Ингэхдээ Бурханаас сэмэж ариун чанарыг төгс болгоё. 하나님께서 말씀하십니다. Бурхан маань айлдаж байна. 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있으라. Та нар тэдний дундаас гарч тусгаар бай. 부정한 것을 만지지 마라. Бузар юмд бүүхэр. 예. 구원받은 성도들은 이 세상에서요 구별될 삶을 살아야 됩니다. Аврагсан итгэгч хүн энэ ертөнцийн тусгаар амьдрах хэрэгтэй. 부정한 것은 죄를 말하는 거예요. Бузар зүйл гэдэг нь гим нүглийг хэлж байгаа. 쉽게 말하면요. Өөрөөр хэлэх юм бол 우리가 하나님을 섬기며 신앙생활하는데 도움이 안 되는 것들을 멀리하라 그 말씀입니다. бид нар бурханд үйлчлээд итгэлээр амьдрахад маань тус болдоггүй зүйлсүүдээс л хол бай гэсэн үг юм. 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. Мах бод бол сүнсний бүхий л бузар бохир зүйлсээс өөртөө цэвэрлэцгээе. 육신적인 죄, 그 세상적인 것들로부터 우리는 정말 더 조심해야 됩니다. Мах бодын зүйл энэ ертөнцийн зүйлсээс бид нар үнэхээр болгоомжлох хэрэгтэй. 그리고 영적인 죄도 있는 거예요. Мөн сүнсний ч гим нүгэл гэж байдаг. 예, 거짓된 그런 그 가르침들 있잖아요. Одоо хуурамч сургаалууд байгаа. 막 이단의 가르침들 있잖아요. Буруу урсгалын сургаалууд. 그리고 세상 어떤 이방 종교들의 그런 가르침들. Мөн энэ ертөнцийн одоо харийн шашинтангуудын одоо тэр сургамжууд. 우상을 섬기는 습관들. Шүтэн шүтэж байсан тэр зуршлууд. 그런 것들은 바로 우리의 영을 더럽게 하는 죄들인 거예요. Эдгээр зүйлсүүд нь бидний сүнсийг бохирдуулж байдаг гим нүглүүд. 자신을 깨끗게 하자. Бүгдээс өөрийгөө цэвэрлэе. 그러면은 빛은 더욱더 밝아지게 돼 있습니다. Ингэж чадах юм бол гэрэл илүү тодорч асах болно. 예. 그리고 그 등불을 이제 우리는 등경 위에다 올려서 빛을 비춰야 된다는 거예요. Одоо тэгээд бид нар энэхүү дэнлүүгээ дэнлүүний суурин дээр тавьж гэрэлтүүлэх хэрэгтэй. 구원받은 성도들은요. Аврагсан итгэгч хүмүүс 예. 정말 중요한 사람들입니다. үнэхээр чухал хүмүүс юм. 구원받지 않는 세상 사람들은 구원받은 성도가 어떤 사람이며 얼마나 중요한 사람인지를 그들은 깨닫지 못합니다. Аврагдаагүй ертөнцийн хүмүүс бол энэ аврагсан хүмүүс ямар хүмүүс болоод ямар чухал үн цэнтэй хүмүүсээ гэдгийг ухаарч мэдэхгүй.
하나님께서는요. Харин бурхан маань 구원받은 성도들이 얼마나 중요한 사람들이냐면 аврагдсан итгэгч ямар чухал хүн бэ гэхээр 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하시는 겁니다. та нар энэ ертөнцийн гэрэл юм аа гэж айлдаж 이게 байна. 얼마나 놀라운 말씀입니까? Энэ ямар гайхалтай үг вэ? 빛이 되어라도 아닙니다. Гэрэл бол гэж хэлээгүй. 너희는 빛이다라고 말씀하시는 Зүгээр та 겁니다. нар гэрэл мөн гэж хэлсэн. 예수님의 은혜로 Есүсийн нэгүслэр 우리를 구원해 주셨잖아요. бид нарыг аварч өгсөн шүү дээ. 빛이 되게 하셨어요. Гэрэл болгосон. 이제 Одоо 그 빛을 비추라는 겁니다. тэр гэрлээ гэрэлтүүл гэж байна. 그래서 하나님께서 우리에게 계속 은혜를 주시는 거예요. И тийм ч учраас бурхан үргэлжлүүлэн бидний нэгүслээ 말씀을 өсөөр байгаа. 주시는 거예요. Үгээ өсөөр байгаа. 교회를 통해서 우리에게 계속 신앙생활 할 수 있는 세상의 빛을 비출 수 있는 계속 은혜를 주시는 겁니다. Чуулганаар дамжуулаад бид нар итгэлээрээ амьдрч чадах, энэ ертөнцид гэрлээ гэрэлтүүлж чадах нэгүслийг өгсөөр байгаа юм. 이제 집안에 있는 사람들, Харин одоо гэрт дотроо байгаа хүмүүс, 가족들이죠. гэр бүлийнхэн маань. 그리고 저 밖에 가고 있는 세상 사람들. За тэгээд энэ гадуур явж байгаа ертөнцийн хүмүүс 우리는 빛을 비추는 그런 삶을 살아야만 합니다. бид нар гэрлээ гэрэлтүүлдэг амьдрал амьдрах хэрэгтэй. 세상이 어두우면 어두울수록 있잖아요. ертөнц харанхуйлах тусам 빛은 더욱더 빛나게 돼 있습니다. гэрэл илүү их гэрэлтдэг. 엊그저께 이제 뭐 군인의 날이었잖아요. За уржигдэр одоо цэргүүн баяр болсон. 예, 군대 가신 분들은요. За зэрэгт явж ирсэн хүмүүс 예, 밖에서 이렇게 경계병, 파수꾼의 역할을 해본 적이 있을까요? заагаад одоо жижүүр зэрэг хийж ирсэн удаа байгаах тийм үү? 예, 그러면은 이제 저도 한국에서요. 병사들하고 같이 생활할 때 보면 경계병 내보낼 때는 절대 담배를 갖고 가져가면 안 되게 합니다. Тамбай. 태미. За тэгэхээр одоо солонгосонд би зэрэгт байхад одоо жижүүр зэрэгт болоод тамхинд явуулдаггүй байсан. 예. 그런데 말을 안 듣는 병사들이 있어요. Тэгэхээр одоо тамхинд явуулна. Тэгэхэд үгэнд нь орохгүй зэргүүд байна штэ. 예. 그래서 이제 가가지고요 숨어서 이제 그 담배를 피는 거예요. За тамхи татаж болохгүй гэд байхад өөрөөсөө ингээд нуугдаа тамхиа татдаг хүмүүс байсан. 뭐 가진 방법이 다 했어요. Янз бүрийн аргаар л ерөөсөө үзэж байгаа. 예. 이 총에 보면 총알이 나가는 구멍 있잖아요. За буунд одоо бууны сум гардаг нүх байгаа. 거기다가 담배를 집어넣고 거기다가 이게 담배를 이렇게 빨면서 담배를 피는 그런 병사들. Тэр нүхэн дотроо ингээд тамхиа сургуулж байгаа. Тэгээд ингээд буудах байгаа болоод ингээд тамхи сорж идэг зэргүүд байсан. 그러면은 그 총에 그 총알이 나오는 그 속에서 담배불빛이 밖으로 안 보이니까 숨어서. Тэгэхээр одоо гадагшаага нөгөө тамхины юу ингээд харагдахгүй учраас ингээд нуугдаад. 근데 굉장히 위험하죠? Гэхдээ их аюултай. 그러다 총알이 나오면 어떡해요? Тэгж байгаа нөгөө сум нь өөдөөс нь гараад ирвэл яах вэ? 예. 자, 정말 어두운 밤에요. 이 담뱃불, 이렇게 작은 담뱃불이요. 얼마나 멀리서 보이냐면요. 3km 밖에서도 보이네요. Бүр ингээд амар харанхуй шүн ингээд тамхины тэр жижигхэн цог хідэн хэр холоос харагддаг гэхээр 3 км-ийн цаанаас хүртэл харагддаг байна. 그 작은 담뱃불꽃이요. Тийм жижигхэн тамхины цог 예. 어두우면 어두울수록. харанхуй болох тусам. 몽골은요. За Монгол 정말 밤에 이렇게 초원에 나가면은요. 어떻습니까? 막 밤에요. 별이 막 쏟아지는 것 같아요. одоо хээр талд шүн очих юм бол ерөөсөө ингээд од дээрээс асгараад байгаа юм шиг байдаг. 정말 얼마나 정말 이 별이 막 반짝반짝 너무 정말 특히 이제 한국에서는 선교팀들은요. 밤하늘의 별을 보면 진짜 너무 감동이죠. Тэгэхээр солонгос ерөөсөө сайн мэдээний байгаан шүн одоо тэнгэр харах юм бол үнэхээр сэтгэл нь хүлээ. Үнэхээр гоё гэлтгэн гэлэлцдэг. 한국에서는 그렇게 쏟아지는 별들을요. 사실 볼 수 있는 곳이 별로 없어요. Тэр солонгос тэгэж одоо гоё одыг гэлтгэн гэлэлцэж байгаа хээр нь харах газар төдийлөн байдаггүй. 네. 그런데 보세요. Тэ хараарай. 세상이 이렇게 주변이 밝으면 밝을수록요. 별은요. 밝게 안 보입니다. Тэгэхээр энэ ертөнцид гэрэл их тусах тусам одоо хот орчим газарт одоо гэрэл одоо од тод тусдаггүй шүү дээ тийм ээ. 울란바토르 시내에서 하늘을 보면 별이 보입니다. Улаанбаатар хотын төвөөс тэнгэр харах юм бол тэнгэр харагддаг. од. 그런데 우리 저 테를즈나 저 후드에 가서요. 밤하늘의 별을 보면은 별이 똑같지가 않죠. Тэгтээ тэрэл ч юм уу хөдөө орон нутгад очиод тэнгэр харах одоо шөнийн тэнгэр харах юм бол тэр од нь өөр байгаад. 예. 주변은 이제 빛도 없잖아요. Эргэн тойронд ямар нэгэн гэрэл байхгүй. 그러면은 그 별은요. 정말 반짝반짝하면서 아름답잖아요. Тэгэнгүүт ердөө яг л тэр гэрэлтэж байгаа од ерөөсөө маш гоё ялалзаж харагддаг. 지금 이 세상은 있잖아요. Тэгэхээр одоо энэ ертөнц 캄캄한 어두움과 같습니다. хав харанхуй
түнэр харанхуйтай адил. 사람들은 더욱더 육신적인 거 이거에만 관심이 있잖아요. Хүмүүс л ердөөсөө л мах бод энэндээ л бүх анхаарлаа тавьсан байгаа штэ. 몽골 사람들 중에서 영혼이 없다라고 하는 사람은 저는 거의 만나보지 못했어요. За монголчууд дотор сүнс байхгүй гэдэг одоо гэж боддог хүнтэй би ерөөс уулзаж үзээгүй. 오히려 그 종교심, 영적인 거에 대해서는요, 더 많은 믿고 더 두려워하고 이것저것을 많이 의지하는 것을 저는 더 많이 봤습니다. Харин ч бүр их сүнслэг шүттэл тэгээд одоо янз бүрийн юмд итгэж үнэмшээд л ингээл айж сандарч амьдарч байгааг их харсан. 그런데 참 안타까운 것은요. Гэтэ их харамсалтай нэг зүйл. 영혼이 있다라는 것을 대부분 믿고 인정하면서 Бүхэл хүмүүс сүнс байгаа гэдгийг мэдэж 그리고 хүлээн зөвшөөрдөг. 영적인 거에 대한 두려움도 많이 있으면서 Тэгээд тэр сүнслэг ертөнцөөс айж эмээсэн зүйл байдаг гэрнэ. 지옥 생각 안 하는 거예요. Тамиг ерөөсө боддоггүй. 예? 영원한 천국에 대해서 생각 안 하는 거예요. Мөнхийн дэваажингийн талаар бодож үздэггүй юм шиг. 그리고 온통 이 세상 것만 생각하는 거예요. Тэгэл бүрэн энэ ертөнцийн зүйлийг л бодоод байгаа. 그리고 험한 또 우상에게 속고 있는 것. Тэгээд хоосон шүтээнд очиод хууртаад амьдраад байгаа. 그런 영혼들이 너무너무 세상에 Тэр 많습니다. тийм сүнснүүд энэ ертөнд дэндүү олон байна. 그리고 죄는 얼마나 많아집니까? Тэгээд энэ гим нүгэл ямар ихсээр байна вэ? 정말 말도 안 되는 그런 엽기적인 죄들이 너무너무 많아지는 거예요. Үнэхээр хүний амнаас гарахын аргагүй шигшмээр гим нүгэл ихсээр байна. 예? 그래서 세상은 더욱더 어두워져 가고 있는 거예요. Тэр ертөнцийн бүр л илүү харанхуй. 죄가 많아지고 있고 Гим нүгэл ихсэж байна. 사람들은요. Хүмүүс 그 영혼이 있음에도 тийм сүнс нь байсаар байтал 어떤 짐승처럼 사는 거예요. амьтан шиг амьдраад байна. 온통 이 육신적인 욕망에만 쫓아가는 거. Бүр ингэ мах бодын хүсэл тачаалаа л хөөж элдэж амьдраж байна. 그것이 사실 사람과 짐승이 아무 차이가 없어지는 거죠. Тэгвэл эн чинь хүн араатан амьтан хоёрын юу ялгаа нь юу байгаа юм бэ тийм ээ? 우리가 지금 이제 전도를 하지 않습니까? За бид одоо сайн мэдээ тараадаг. 형제 자매님들 Ахын дүүснэр минь 전도를 해보시면은요 сайн мэдээ тараагаад үзэх юм бол 참 어렵죠. маш хэцүү 예. тийм ээ? 특히 가까운 사람들에게 정말 말씀을 들어보자고 권하지만 참 정말 그 부탁도 안 들어준 사람들 많습니다. Ялангуяа ийм ойр байгаа хүмүүстэй үгийг ингээд сонсоод өгөөч гэд гуйхад тэр гуйлтыг сонсохгүй хүмүүс олон байна. 정말 영적으로도요 정말 더 어두워져 가고 있어요. Сүнснийх нь нүд нь улам харанхуйлсаар байна. 바로 이 세상은 캄캄한 어둠이 들어가고 있는 거예요. Энэ ертөнц зөөрөө түнэр харанхуй руугаа явсаар байна. 그런데 그런 불쌍한 영혼들이 잠시 뒤에 영원한 캄캄한 흑암중으로 쫓겨 들어가게 될 거 아닙니까? Гэхдээ энэ өрөвдөлтөө сүнснүүд төр хугацааны дараа мөнхийн тас харанхуй там руу бүгдээрээ орно шүү дээ. 자, 예수님께서는 За Есүс маань 이 세상이 바로 그런 캄캄한 어두운 시대이기 때문에 энэ ертөнц нь өөрөө тас харанхуйн ертөнц учраас 구원받은 그리스도인들 한 사람 한 사람이 참 중요하다고 말씀을 하는 거예요. аврагдсан итгэгч хүн тус бүр маш чухал юм а гэж хэлж байгаа. 빛을 비추라는 겁니다. Гэрлээ гэрэлтүүл гэсэн байна. 그 어둠 속에서 방황하고 있는 그 불쌍한 영혼들이 하나님 앞에 나올 수 있도록 빛을 비춰주라 그 말이에요. Тэр харанхуй дотор төөрөлдөө тэмтчээд явж байгаа өрөвдөлтөө сүнснүүд бурхан дээр ирж чадхаар тэр хүмүүсийн өмнө гэрэлтэй гэж хэлсэн байна. 제가요. За би 전에 이제 후틀교회에서 선교하고 있을 때요. за өмнө хөтөл чуулганд саймдаа тарааж байхад 그 다랑에서 좀 더 올라가면 유로와 보건트라는 곳이 있습니다. за дарахнаас жоохон дэше явах юм бол Евро бугант гэдэг газрууд байдаг. 그 보건토에 주일 말씀을 전하러 가는데요. 토요일 날 이제 먼저 출발했는데 그 길을 잃어버리고 그 산속에서 헤매면서 큰일 날 뻔한 적이 있어요. За тэгээ бугантад эсний өдрийн үгээ тунгаглах гад хагас өдрийн орой ингээд хөдөлсөн. Тэгээ тэр замаасаа төөрөөд нилээн одоо баларсан байгаа. 아니, 어제 이제 저녁에 출발은 아니고 토요일 오후에 출발을 했어요. Орой хөдлөөгүй хагас өдрийн бүр үдээс хойш нартай 근데 хөдөлсөн байна. 한 번도 유로와 보건토를 가보지 않았기 때문에 Тухайд нэг ч удаа Евро бугант руу явж үзээгүйсэн болохоор 그때 당시 이제 다한교회 한 천연 형제가 길 안내를 해주시려고 같이 가셨어요. тухайн дархан чуулганы нэг залуу ах маань зам зааж өгөөд хамтдаа явсан байгаа. 그런데 그 형제님이 길을 잃어버린 거예요. Тэгэхээр нөгөө ах маань замаа алдсан, 예. төөрцөн. 저는 처음 가는데요. Би бас анх удаа 그래서 점점 가는데 ингээл яваал байсан. 더 점점 깊은 산속으로 들어가 버린 거예요. Бүр гүн ийм одоо уулын гүн рүү ороод ирсэн. 예, 나중에는 이제 죄송합니다. 완전히 이제 네, 완전히 이제 어디로 가야 될지도 모르는 거예요. За ингээд нэлээд явж яваад одоо бүр хаашаа явахаа мэдэхгүй болчихж байгаа. 예.
이제 차를 돌릴 수도 없는 막다른 길. За одоо машинаа эргүүлчих чадахгүй юу яг л нэг зам. 예. Мохор зам. 완전히 산 속에 들어가 버린 겁니다. Тэг бүрэн ингээ уулан дунд орсон баг. 예. 그러다가 이제 갈림길이 나왔어요. За тэгээ явж байгаад нэг салаа зам гарсан. 야, 어디로 가야 되냐? За одоо хаашаа нь явах вэ? 예. 또 잘못 선택하면 또 더 어려워지는 거 아닌가? Бас буруу замаар нь явчихвал бүр гүнзгийрээ явчих юм шиг байгаа да. 그러다가 자동차 바퀴 자국이 많은 곳을 선택해서 이제 나갔어요. За тэгээд урд тэр заман дээр ингээд дугууны хээ ихтэй газрыг нь замыг 그 сонгосон. 형제님은 너무 미안해하고요. Тэр ах болгоно их санаан зовоол гойшлол хүсэж байгаа. 저는 주게래 계속 걱정하지 Би 마시고. болохоор зүгээрээ бити санаа 그리고 зовоо. 하나님 앞에 정말 기도하게 됐어요. Тэгээд бурхны өмнө үнэхээр залбирч 하나님 байгаа. 어디로 가야 됩니까? Бурхан таашаа явах вэ? 예. 그런데 산속에 있으니까요. 어떻게 길을 어떻게 찾을 방법이 없는 거예요. Тэр уулан дотор орчгоор чинь яаж замаа хайх аргаа мэдэхгүй. 그러다가요. 되게 한 좋아요? 고개를 딱 넘었는데 Нэг толгодыг давсан. 또 차 밖에 나가서 또 사방을 살피고. Ингээ машинаасаа буугаад эргэн тойрноо хараад 근데요. тэгсэн. 어떤 소리가 딱 들리는 거예요. Нэг чимээ сонсогдсон. 이게 뭔 소리냐? Чи юу чимээ вэ? 늑대 소리 아니고요. Одоо чонны уйлах дуу биш. 어디서 개 소리가 들리는 거예요. Нэг нохоо хуцж байгаа чимээ сонсогдсон. 아, 저도요. 이 개 소리가 있다라는 것은 어디 말층이 사는 거 아니냐. За энд нохоо сонсогдж байна гэдэг чинь малчин байгаа юм биш үү? 그래서 그 개 소리가 들렸던 곳을 향해서 막 차를 몰고 갔어요. Тэгээд нохооны дуу сонсоод ерөөсө чигээрээ машинаа явсан. 예. 그리고 또 차에 내려서 또 소리가 들리나 봤는데 자. 이제 개 소리가 안 들리네. Дахиад машинаасаа буугаад явж байгаад нөгөө дуугаа сонссон чинь нохооны дуу сонсогдох байна. 아이고 야나. Өө яана одоо. 그런데 Гэтэл 그 먼 데서 뭐가 반짝했어요. нэ холоос нэг юм гэлтгсгээ явсан. 다시 잘못 봤나 봤더니 Энд буруу юм гээд харсан чинь 반짝해요. гэлтгс. 틀림없이 빛입니다. Гарцаагүй нэг гэрэл тус. 야, 저기에 사람 있다. За тэнд хүн байна. 그리고는 정말 그쪽을 향해서 막 처음 가는 길을 막 갔어요. За тэгээ нөгөө гэрлээ хараад ерөөсөө анхны зам анх удаа явж байгаа. 그런데 Тэгтэл 거기에 바로 게르가 있었어요. тэнд яг нэг гэрт айл. 말층. Малчин айл ус. 얼마나 반갑다. Ямар их баярлсан гэж. 가서 이제 통역사가 가서 이제 상황을 얘기하고 길을 물어보고. Орчуулж очиж нөхцөл байдлаа хэлээд зам заалгаад. 그 말층이 이제 오토바이 타고 친절하게 거기를 빠져나가는 곳까지 우리를 에스코트 해주고. Нөгөө малчин нь өөрийнхөө мотоциклыг унаад бүр ингээд урд маань зам заагаад явчихсан. 그래서 저녁 한 6시면 도착할 수 있을 알고 이제 보건특교에서 기다리고 있었는데 저녁 한 12시나 돼서 들어갔어요. Тэгээ орой 6 цагт очиж байхаа гэ бугантийнхан хүлээж ирсэн чинь бүр шөнийн 12 цагт очсон баг. 제가 그 작은 빛의 교훈이 있습니다. Тэгээ би нэг жижигхэн гэрэлнээс авсан 그 сургамж 어둠 байгаа. 속에서 있잖아요. Тэр харанхуй дунд. 그 잠깐 빛 계례에서 새어나오는 그 빛 있잖아요. Тэр гэрээс дөнгөж гарсан нэг жижигхэн гэрэл. 예, 그 빛으로 바로 길을 찾아갈 수 있었던 Тэр 겁니다. гэрлэр тэр замаа олж авчаадсан. 예, 정말 이스라엘 그 동네 산 위에 있는 동네에 켜져 있는 그 불빛, 창으로 새어져 나오는 그 불빛은 지나가는 나그네에게 큰 위로가 되고 왜 저기 사람이 살고 마을이 있구나 위로가 될 수도 있습니다. Тэр Израильчуудын тэрхүү уулын толгод дээр ингээд байгаа гэр маань хүн өнгөрч яваа тэндээс гарч байгаа гэрлийг хараад энд ч хүн амьдарч байна гэж тайвшруулагдаад өнгөрдөг байсан. 몽골에는 이제 바다가 없지만은 За Монголд далаа байхгүй. 세상에는 바다가 많지 않습니까? Энэ дэлхий дээр янз бүрийн далаа их байгаа. 한국에는 정말 바다가 많이 주변에 있습니다. За Солонгосод 3 тал нь тэр зэгтээ далаагаар 그 хүрээлэгдсэн. 바다에 보면 섬들이 많이 있습니다. За далай дотор бас арлууд байдаг. 그 섬들의 가장 그 섬의 높은 부분에는요 큰 게 탑이 있고요 등대라고 하는 것을 만들어놨어요. 자, 빛을 тэгээд- 쫙 비춰주는. За тэгээд тэрхүү арал болгон дээр ингээд нэлээд өндөрлөг газарт нь шороо овоолзоогоод одоо цамхаг бариад тэндээс нь заавал гэрэл тусдаг байгаа. 굉장히 높습니다. Нэлээд өндөр 뭐 한 2-30m 되는 그런 20 20-30 метрийн өндөртэй цамхаг тавьчихдаг. 제일로 높은 위치에 또 한 2-30m. Тэр одоо арлын хамгийн өндөрлөг хэсэгт нь дахиад тэндээсээ 20-30 метрийн өндөртэй. 그리고 빛을 사방으로 비춥니다. Тэгээд тэр цамхаг хамгийн дээр нь ингээд 4 тал 8 зохист руугаа гэрэл цацардаг. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 어두운 바다에서요. Тэр холын харанхуй далайд 지금 배들이 다니고 있습니다. одоо завнууд явж байгаа. 예. 요즘에는 기술이 좋아서요. За
За сүүлийн үед технологи хөгжөөд 인공위성에서 이렇게 길도 안내해 주거든요. 컴퓨터를 가지고. одоо компьютероос ерөөсөө шууд дээрээс одоо ингээл нөгөө одоо замыг заадаг болсон шүү дээ. GPS로 해가지고요 이렇게 쫙 이렇게 안내해 주는 거예요. Одоо GPS-тэй болцсон бүр ингээд зам заагчтай 그리고 болсон. 나침반 같은 거 있잖아요. Тэгээд одоо нөгөө луужин энтер байдаг. 예, 그래서 길을 사실 배를 타고 바다에서 길을 잃어버릴 염려가 사실 많이 없는데도요. Тэгэхээр одоо гисэндээ ингээд завин цуугаад явсан гэсэндээ тиймэрхүү төхөөрөмжтэй болсон болохоор замаа алдах бараг нэг аргагүй болсон. 그래도 그 빛을 사방으로 쫙 비춰줍니다. Гэсэн ч тэр одоо цамхагт дөрвөн тал руугаа гэрэл цацарсаар байгаа. 예, 그 어두움 속에서 길을 잃어버린 배가 있을 수 있잖아요. Тэр харанхуй далаад замаа алдах завь гарч болж 또 шүү. 파손된 배가 있을 수도 있거든요. Сүрсэн завьч бий болж болно. 예, тийм ээ. 배가 고장이 나서 지금 떠다니고 있을 수도 있거든요. Завин гинэд сүрээд тэгээд ингээд живээд явж иж болно. 그리고 위험한 물 속에 바위들이 있는데 배가 모르고 거기 부딪히면은 큰일 나지 않습니까? За тэгээд тэр харанхуй далаа том одоо том чулуу одоо хаднуудад одоо очиж мөргөлдөөд нөгөө завин бударсан байж болно. 이 바다를 향해서 비춰주는 불빛은요, 저 고난 속에 있는 사람들에게 희망을 주고 길을 안내해주고 경고해 주는 거예요. 조심하라. Тэгэхээр энэ далайн дунд байгаа тэрхүү том цамхагаас гарч байгаа гэрэл нь тэр гүн харанхуй далаа дээр явж байгаа хүмүүс замыг нь зааж болгоомжул гэж мөн тайлгаруулж байдаг үүрэгтэй. 예. 자, 정말 이 빛을 통해서 이 어둠 속에서 방황하고 있는 영혼들에게 도움을 줄 수 있는 거예요. Тэгэхээр энэ гэрлэр дамжуулаад энэ харанхуй дотор төөрөлдөө явж байгаа сүнснүүдэд тусламжийг өгч чадна. 예수님께서요. Есүс эзэн маань 구원받은 성도들에게 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하신 이유를 우리는 잘 생각해 봐야 됩니다. аврагдсан итгэгчдэд хандаад та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэж хэлсэн шалтгааныг нь бодож үзэх хэрэгтэй. 네. 다시 본문을 가보겠습니다. За дахиад үндсэн ишлэлээр очие. 마태 타윈 Матай 5-ын 14. 너희는 세상의 빛이라 Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요. Уусан дээр хот нуугдаж үл чадна. 제가 방금 복음터에서 길 잃어봤을 때 그 계례에서 새어나오는 그 불빛으로 길을 찾아서 그 어려움을 벗어난 예를 들어서 말씀드린 겁니다. 이 말씀 한번 잘 생각해 보세요. Тэгэхээр бисээ бугуун руу явж явахдаа замаасаа төөрөөд тэр гэрээс гарч байгаа жижигхэн гэрлийг олцсноороо амь аврагцсан тухай ярьсан. Тэгэхээр энэ үгийг дээр тулгаад бодоод үзээрэй. 세상의 빛이라. ертөнцийн гэрэл. 이 세상 사람들은요. За энэ ертөнцийн хүмүүс 지금 멸망으로 가고 있는 거예요. одоо сүрэл руугаа явж байгаа. 예. Тийм ээ. 그들에게는 도움이 필요한 겁니다. Тэдэнд тусламж хэрэгтэй. 길을 안내해 줄 안내자가 필요한 거예요. Замыг нь зааварчилж өгөх зааварлагч хэрэгтэй. 바로 구원받은 우리들입니다. Энэ нь ерөөсөө л аврагдсан бид нар. 그래서 예수님이 너희는 세상의 빛이라고 Тийм 말씀하셨어요. учраас Иесусийн та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэж хэлсэн. 예, 생활의 어려움도 있습니다. Амьдралын бэрхшээлүүд байгаа. 또 육신이 있습니다. Бас мах бодманч байна. 네. Тийм ээ. 또 죄의 유혹이 있습니다. Гим нүглийн өргөтөлтүүд ч байна. 근데 우리가 Гэхдээ бид нар 그런 생활의 염려, тэр амьдралын санаа зовлон, 육신의 안락이나 게으름, 나태함, мах бодын залхуурал, хойрогшил, 그리고 육신적인 것 죄 가운데 빠져서 이 시간을 허비하고 있을 때가 아니라 그 말입니다. тэгээд мах бодын гим нүгэл дундаа автаад энэ цаг хугацааг дэмий үрээд байх цаг үе биш ээ гэсэн. 왜요? Яагаад вэ? 지금 수많은 영혼들이 지금 멸망을 향해 가고 있기 때문에 Одоо хэдэн зуун мянган сүнснүүд сүрэл рүүгээ халахад явж байна. 그 속에는 우리 사랑하는 가족들도 있는 거예요. Тэр дунд нь бидний хайртай гэр бүлийнхэн ч байгаа. 정말 가깝고 사랑하는 친구도 있는 거예요. Үнэхээр ойрын хайртай найз маань байгаа. Тийм ээ. 그 영혼들도 지금 멸망으로 가고 있는 거예요. Тэр сүнснүүд ч одоо сүрэл рүү явж байгаа. 그들에게 빛을 비추라는 거예요. Тэдэнд гэрлээ гэрэлтүүл гэсэн. 아론 조로가 16 읽어주십시오. уншиж өгье. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тэнхүү гэрэлдэг. 예수님께서요. Есүс эзэн 빛을 사람들 앞에 비추라 구체적으로 설명하셨습니다. гэрлээ хүмүүсийн өмнө гэрэлтүүл гэж нарийн тодорхой тайлбарласан. 너희 착한 행실을 보고라고 돼 있습니다. Нүгэ та нарын сайн үлсийг хараад гэсэн байна. 빛을 비춘다라는 것은 Гэрлээ гэрэлтүүлнэ гэдэг нь 우리 구원받은 형제 자매님들이 аврагдсан манай ахын дүүснэр 정말 착한 그 행실입니다. нарын маань сайн үйлс байх нь. 예, 실제로 삶의 모습인 것입니다. Ерөөсөө л яг л бодит амьдралынхын дүр төрх. 예, 정말 변화된 삶, Өөрчлөгдсөн тэр амьдрал 예, 정말 착한 말, сайн 착한 행동, сайн үг, сайн үйлс.
그런 삶의 모습이 바로 빛을 비추는 거라는 겁니다. Энэ өөрийн чинь дүр төрх гэрлээ гэрэлтүүлж байгаа төрх юм. 결국은 그 빛을 주신 하나님께서 영광을 받게 되는 겁니다. Эцэстээ энэ гэрлийг өгсөн эцэг бурхан маань алдаршуулагддаг байна. 형제자매님들, Ахын дүүснэр минь. 자 질문 한번 해보겠습니다. За би нэг асуулт асууя. 이건 한번 생각해 보시라고 질문해드리는 겁니다. За энийг өөртөө бодоод үзээрэй гэж асууж байгаа юм. 형제자매들 다 구원 받으셨습니까? Ахын дүүснэр нь бүгд аврагдсан уу? 자 구원받은 사람은요 Аврагдсан хүн бол 다 착할까요? бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй байх болов? 자기 자신 어떻습니까? Өөрөө би ямар байна вэ? 자기 스스로 자기 자신을 생각해 보십시오. Өөрийгөө нэг бодоод 분명히 үзтээ. 예수님 은혜를 깨달았다면 구원받은 거잖아요. Гарцаагүй Есүсийн нэгүслийг ухаарсан бол 근데 тэр аврагдсан 자신을 гэсэн. 보았을 때 Гэтэл өөрийгөө хартал 착한 사람입니까? сайхан сэтгэлтэй хүн үү? 네? 생훈. Сайн хүн. 예? 정말 착한 사람입니까? Үнэхээр сайхан сэтгэлтэй хүн үү? 아마 За магадгүй. 스스로 나는 착한 사람이야. Өөрийгөө би бас сайхан 나는 сэтгэлтэй 좋은 хүн. 사람이야. Би бас сайн хүн. 그렇게 말씀하시는 분 안 계시죠? Ингэж хэлж чадах хүн байхгүй үстэй. 사실 우리 자신을 보면은요. Үндэ яг өөрийгөө харах юм бол 정말 부끄러운 부분이 많습니다. үнэхээр ичмэр зүйлүүд олон байна. 예. 다른 분들, 다른 형제자매들 앞에 정말 이렇게 보여주기 싫은 부끄러운 그런 부분들 있지 않습니까? Бусад хүмүүс бусад ахын дүүс нартай харуулахад хэцүү, үнэхээр харуулмааргүй ичигтертэй зүйлсүүд олон байдаг. 그런데 우리는 Гэхдээ бид нар 분명히 잘못된 부분이 있고 부족한 부분이 다 있어요. хүн болгонд буруу зүйл, тутмаг зүйлүүд байгаа. 그런데 Гэхдээ 착한 사람이 되어야 갑니다. сайхан сэтгэлтэй хүн болж өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 성경에요. За Библиэлд 바울 사도의 귀한 동역자이고 멘토였던 바나바라는 사람이 이렇게 소개되고 За 있습니다. Илч Паулийн одоо хамгийн эрхэм сайн 동역자였으면서 хамтран зүтгэгч байхын зэрэгцээ мөн одоо ментор буюу өөрийг нь одоо удирддаг хүн 바나바라는 사람을요. болох Барнаб гэж хүн байсан. 예, 이 성경에 이렇게 설명을 За энэ 합니다. Барнаб гэдэг хүний Библиэр ингэж тайлбарласан байна. 참 우리가 이 성경에 소개하고 있는 바나바를 우리도 본받아야 되겠죠. Бид нар Библийн хүртэл тайлбарлаж байгаа энэ Барнаб танилцуулж байгаа Барнабыг дуурайх хэрэгтэй. 오일스 아로닉입니다. За Үлс 11 오일스 아로닉이 Үлс 11-ийн 허른두루 허른타우 24 25. 예, 이제 바나바를 이렇게 소개합니다. За Барнабыг ингэж 성경에서 이렇게 танилцуулж 소개를 байгаа. 합니다. Библиэлд ингэж танилцуулж байна. 예, 읽어주시죠. За уншиж өгье. Барнаб бол сайн хүн бөгөөд итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн нэгэн байв. Ингээд үе олон эзэнд нэмэгдэв. Тэгээд тэр Саулыг олохоор Тарс руу явжээ. 바나바는 착한 사람이에요. Барнаб бол сайн хүн. 예, 생혼이라고 돼 있죠. За сайн хүн гэж байгаа. 예, 그리고 Тэгээд 성령과 믿음이 충만한 자. итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн нэгэн. 그러면 확실히 구원받은 사람 맞지 Тэгэл 않습니까? баттай аврагдсан хүн мөн байгаа 그죠? тийм ээ? 성령과 믿음이 충만하다 그랬어요. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн гэж байна. 그리고 자, тэгээд? 생훈, Сайн хүн. 착한 사람이라는 거예요. Сайн хүн гэсэн. 예? 그리고 25절에 Тэгээд 25 дээр 이제 바울 사도 이름 바꾸기 전에 사울이었잖아요. Илч Паул нэр нь солилцохоос өмнө Саул байсан. 예, 사울의 고향 길리기아 다소에 가서 사울을 이렇게 데려서 함께 안디옥에 가서요. 이제 복음을 전하는 그런 일꾼들이 되는 거죠. Саулын байжсэн Тарс руу яваад Саултай уулзаад Антиохт очиж сайн мэдээг тараах хамтран зүтгэгч ажилчид болсон. 자, 여기 이제 바나바 За энэ дэр Барнаб 성령과 믿음이 충만하다. ариун сүнс ба итгэлээр дүүрэн нэг. 틀림없이 구원을 받고 정말 그 신앙이 너무 좋은 거예요. Энэ хүн гарцаагүй аврагдсан итгэл нь үнэхээр сайн байсан. 그리고 생훈이라는 거예요. Тэгээд бас сайн хүн гэсэн байна. 이것은 삶의 모습으로 나타나는 겁니다. Энэ ерөөсөө л амьдралынхын дүр төрхөөр харагдаж байдаг. 예? 하나님께서 구원도 우리에게 믿음으로 주셨어요. Бурхан энэ хүн авралыг бидэнд итгэлээр өгсөн. 그리고 구원받은 사람에게 성령을 주셨습니다. Тэгээд аврагдсан хүн ариун сүнсийг өгсөн. 그리고 이제 우리의 삶을 이제 인도해 가시고 주장하십니다. Ингээд бидний амьдралыг удирдаад захираад явж байгаа. 그리고 우리의 삶을 변화시켜 가십니다. Тэгээд бидний амьдралыг өөрчлөөд явж байгаа. 우리는 그렇게 착한 사람이 아니었습니다. Бид нар тийм сайн хүн биш байсан. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 네? Тийм ээ?
양심을 생각해 보면요. Мэс чанараа л бодоод үзэхэд 우리는 양심에 걸리는 어떤 그런 삶이 많았지 бид 않습니까? нар мэс чанартай тэгэлсэн олон зүйлсүүдийг хийж амьдсан. 구원받은 이후에도 Аврагдсныхаа дараач 사실은 그 양심에 걸리는 일들이 많이 있지 않습니까? үндэ мэс чанарт маань тэгэлсэн олон зүйлсүүдийг хийсэн биз дээ. 근데 우리는요. Гэхдээ бид нар 착한 사람이 돼야 됩니다. сайн хүн болох хэрэгтэй. 그것이 빛의 자녀들의 삶입니다. Энэ бол гэрлийн хүүхдүүдийн амьдрал. 아까 에베소서 5장 8절 9절에요. За Эфес 5-ын 8-9 дээр 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라고 말씀하셨습니다. та нар урд харанхуй байсан харин одоо эзэн дотор гэрэл гэсэн. 빛의 자녀들처럼 행하라고 그러셨죠? Гэрлийн хүүхдүүд шиг үйлдэх гэсэн. 그러면서 빛의 열매는 Тэгээд гэрлийн үр жимс бол 모든 착함과 сайн, 의로움과 зөвхт, 진실함이 있느니라. үнэнд байдаг гэсэн. 이것은요. 구원받은 성도의 믿음을 더욱더 돋보이게 하는 것입니다. Энэ зүйлсүүд нь аврагдсан итгэгч хүний итгэлийг нь улам тодруулж байдаг зүйл. 주변에 있는 사람들이 우리를 지켜보고 있습니다. Эргэн тойронд нь байгаа хүмүүс биднийг харж байгаа. 가족들을 생각해 보십시오. За та гэр бүлийнхнийгаа бодоод үзье. 우리의 옛날 모습을 그들은 너무나 잘 알고 있습니다. Бидний өмнөх төрхийг тэд нар маш сайн мэдэж байгаа. 그리고 우리가 구원을 받고 날레교회에서 신앙생활을 하고 있다는 것도 그들은 알고 있습니다. Ингээд бид нар авралыг аваад налаах чуулган дотор итгэлээр амьдарч байгаа маань ч мэдэж байгаа. 그들이 봤을 때 Тэднийг харахад 교회를 다니기 전의 모습과 чуулганд явж байхын өмнөх төрх 교회를 다니면서 그 삶의 모습이 정말 좋게 변화됐다라면요. чуулганд явсны дараах төрх нь их сайхнаар өөрчлөгдсөн бол 우리 형제자매님들은 그 영혼들에게 지금 빛을 비추고 있는 거예요. тэгэж амьдрч чадсан бол ахын дүүс та нар маань тэр сүнснүүдэд гэрлээ тусгасаар байгаа юм. 하나님의 영광을 지금 드러내고 있는 그런 삶을 살고 있으시다 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхны амьдралыг илчилж буй амьдралаар амьдарч байна гэсэн үг. 근데 반대로요. Эсвэргээр 옛날에 교회 다니기 전이나 지금 교회를 다니고 있거나 다니나 변화된 게 없어. сүмд явахын өмнөгч бай, сүмд явсны дараагч бай, өөрчлөгдсөн юм байхгүй. 예, 그냥 거의 똑같아요. Бараг л адилхан. 별로 그 차이를 느끼지 못해요. Бараг нэг ялгааг нь мэдрэхтэйггүй ялгаа. 그것은요. Тэр нь 빛을 비추지 못하고 있는 겁니다. гэрлээ гэрэлтүүл чадахгүй байгаа юм. 예. 하나님의 영광이 나타나지 못하는 겁니다. Бурхны алдар илчлэгдэхгүй байгаа юм. 빛을 비추라. Гэрлээ гэрэлтүүл. 너희 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리게 하라는 말씀이었습니다. Та нарын сайн үйлсийг хараад бурханд тэд алдрыг өргөх болно гэсэн. 베드로전서 2장을 보시겠습니다. За 1-р Петр 2-оос харъя. 베드로전서 2장 12절입니다. 1-р Петр 2-ын 12 байна. 자, 읽어 주시죠. За би уншиж өгье. Харийнхын дунд биеэ зөв авчив. Ингэснээр тэд та нарыг муу муухайг үлдэгчд хэмээн гүтгэвч сайн үйлсийг чинь хараад түүний харгалзлын өдөр бурхныг алдаршуулах болно. 예. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가지라고 했습니다. Та нар харийнхны дунд биеэ зөв авчив. 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 Хэрвээ тэд та нарыг муу муухайг үлдэгчд хэмээн гүтгэвч 아직 하나님 말씀을 모르고 бурхны үгийг мэдэхгүй 구원을 깨닫지 못한 사람들은요. 우리 형제자매들을 이해를 못하지 않습니다. авралыг ухаарч авч чадаагүй хүмүүс ахын дүүс нарыг маань ойлгож чадахгүй. 오히려 더 나쁘게 말하고 반대하는 영혼들 많이 있습니다. Харин ч бүр муу муухайгаар хийлж эсэргүүцдэг хүмүүс олон бий. 그런데 Гэхдээ 너희의 선한 일을 보고라고 그랬잖아요. сайн үйлсийг чинь хараад гэсэн байна. Тийм ээ? 핍박하고 반대하지만 그래도 관심 있게 지켜보고 있다라는 거예요. Тэр хүмүүс хичнээн хавчаад эсэргүүцэж байгаа ч таныг анхаарад харж байдаг гэсэн үг. 정말 우리 형제자매들의 삶이 정말 변화된 모습. Үнэхээр ахын дүүс нарын маань амьдрал өөрчлөгдөж байгаа дүү. 진실되고 착하고 의로운 삶. Үнэн зөвхт сайн амьдрал 결국은 그것이 빛을 비추는 겁니다. эцэстээ энэ нь гэрлээ тусгаж байгаа юм. 그리고 하나님의 영광을 나타내는 겁니다. Ингээд бурхны алдрыг илчилж байгаа 그것이 곧 явдал. 전도하는 데 있어서 가장 중요한 무기가 되는 것입니다. Энэ нь өөрөө сайн мэдээ тараахад хамгийн чухал зэвсэг маань болдог юм. 네. 제가 아까 구원 받으셨냐고 질문 드렸습니다. За би ялруу та аврагдсан уу гэж асуусан. 예, 각자 이제 대답하셨을 것입니다. Хүн тус бүр дотор хариулсан байх. 그러면 정말 착하시냐고 좋은 사람이냐고 질문했습니다. Тэгээд дахиад сайхан сэтгэлтэй сайн хүн үү гэж асуусан. 예, 바로 나는 착한 사람입니다. 그렇게 대답한 사람 또 없을 거라고 생각이 됩니다. Тийм ээ би сайн хүн гэж шууд хариулж чадах хүн байхгүй хаа гэж бодож. 그것은 자기 자신을 잘 알기 때문입니다. Энэ өөрөө өөрийнхөө доторхыг сайн мэдэж байгаа учраас. 특히요. Ялангуяа 성령은
양심 앞에서도 당당해야 된다고 말씀하시는 겁니다. Библи маань мэс чанарынхаа өмнө ч та зоригтой байх хэрэгтэй гэж альдаж байгаа. 예. 성경 보시겠습니다. За Библиэс харъя. 베드로전서 3장 1-р Петр 3-ын 15절입니다. 15. 읽어주시죠. За 15절 16절. 15-16 уншиж өгье. Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан нандин. Харин найдварын чинь талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Гэхдээ дүлгөөн бөгөөд хүндэтгэлтэйгээр хариул. Мөн сайн мэс чанартай бай. Ингэснээр Христ дотор сайнаар бие авч явахыг чинь муучлагчид та нарыг бүтгэсэн зүйлдээ ичих болно. 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고라고 말씀하셨습니다. Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан нандин гэж 15 дээр хэлсэн байна. 예수님께서 우리 마음속에 주님이 되셨다는 것은 그 구원받은 걸 말하는 겁니다. Есүс эзэн бидний зүрх сэтгэл дотор эзэн маань болсон гэдг нь аврагдсныг хэлж байгаа. 그리고 그 주님을 항상 마음에 모시고 그 주님을 앞에 내가 있다라는 그런 깨어있는 신앙생활을 하면요 거룩한 삶을 살게 돼 있어요. Тэгээд тэрхүү эзнийг үргэлж өмнөө тавин эзний өмнө сэрүүн байна гэдгээ мэдэх юм бол ариун амьдарч чаддаг. 그런 성도들의 그런 삶을 보고요. 궁금하게 생각하는 사람들, 질문하는 사람들이 나타나는 거예요. 대체 믿음이 뭐예요? 구원이 뭐예요? 당신의 소망은 뭡니까? Аврагдсан хүний ингэж амьдарч байгаа дүрхийг нь хараад аврагдаагүй хүмүүс асууж эхэлдэг. Ер нь итгэл гэж юу юм? Таны аврал гэдэг байгаа чинь юу юм бэ? Чуулган гэж бурхан гэж юу юм бэ гэдгийг сонирхож асууж эхэлдэг. 그것을 우리가 전도하기 정말 좋은 거잖아요. Хэрэв бүр ингэх юм бол бид нар сайн мэдээд байгаа үнэхээр боломж. 그리고 아론조로 가지고 16 дээр 선한 양심을 가지라. сайн мэс чанартай бай. 이는 그리스도 안에서 너희 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하라 합니다. Ингэснээр Христ дотор сайнаар бие авч явахыг чинь муучлагчид та нарыг гүтгсэн зүйлдээ ичих болно. 형제 자매님들, Ахын дүүс нар маань 우리의 양심은 더러워졌었잖아요. бидний мэс чанар бохирдсон байсан. 얼마나 양심에 찔리는 게 많았습니까? Мэс чанарт маань хатгагдчихсан зүйл ямар их байсан бэ? 그건 죄였습니다. Энэ нь гим нүгэл байсан. 이게 죄인 것을 알면서도 양심의 송사를 들으면서도 결국 육신에 진 거잖아요. Гим 죄를 진 нүгэл 거예요. гэдгийг мэдсээр байж мэс чанар нь хатгагдсаар байж иж эцтэй мах бодтой дийлдээд гим нүгэл хийсэн. 예수님께서 Есүс эзэн 십자가에서 우리의 모든 죄를 대속하셨습니다. загалмай дээр бидний бүх гим нүглийг уучлсан. 특히 우리 양심 속에서 계속 찔렸던 그 괴로움들 있잖아요. Ялангуяа мэс чанарт маань хатгагдаж байсан зовлон зүдгүүрүүд байгаа штэ. 그것까지도 예수님께서 완전히 도말해 주신 거예요. Тэрийг хүртэл Есүс эзэн бүрэн орчиж уучлсан. 그래서 더러워지고 타락해졌던 우리의 양심도 이제 선한 양심, 깨끗한 양심으로 회복시켜 주신 것입니다. Тэгээд бохирдчихсан, ялдарчихсан байсан бидний мэс чанарыг цэвэр ариун болгон шинчилж өгсөн. 그래서 구원받은 성도들의 특징 중에서는 Тэгэхээр аврагсан итгэгчдийн онцлог дотор 이제 이 양심이 더 깨끗이 회복됐기 때문에요. 더 민감한 거예요. одоо мэс чанар нь илүү цэвэрхэн болцсон байгаа болохоор их мэдрэмтгий болцсон байдаг. 작은 실수, Жижигхэн алдаа. 뭐 말실수라든지 Үг хэлэн дээр ч юм уу, 좀 뭐 감정 막 좀 그냥 표현이라든지 одоо сэтгэл хөдлөлөөр ямар нэгэн үг хэлчих ч юм уу, 또 작은 욕심이라든지 одоо жижигхэн шунал ч юм уу, 좀 작은 거짓말이라든지 жижигхэн худлаа ярих ч юм уу. 이런 거에서도 정말 양심이 민감하게 반응을 하지. Тэгэхээр ийм зүйлээр хүртэл мэс чанар маань маш мэдрэмтгийгээр хариултал үзүүлдэг. 우리 형제 자매들 아마 저는 그런 경험이 많이 있거든요. За надад ийм одоо туршлага олон байгаа. Манай 아마 ахын 우리 형제 자매들도 그런 경험 있으실 거예요. ахын дүүснээс маань ийм зүйл тохиолж ирсэн баг. 구원받은 영혼은요. Аврагдсан хүний сүнс 정말 더 양심이 밝아져 있어요. үнэхээр мэс чанар нь гэгээлэг болцсон 예? байдаг. 그래서 작은 실수에서도 정말 양심이 많이 찔리는 거예요. За жижигхэн алдаанд хүртэл мэс чанар нь хатгагддаг. 네. 자, За 양심 앞에서도 우리는 떳떳해야 돼요. мэс чанарынхаа өмнө ч бид нэр зоригтой байх хэрэгтэй. 그것이 정말 우리의 착한 삶으로 변화된 삶으로 나타나는 모습인 겁니다. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний сайн мэс чанар, сайн үйлсээр маань илэрхий болж байгаа гэсэн үг. 그리고 우리 형제 자매들이요 주님께 받은 구원과 그 믿음이 정말 더욱더 빛을 발하고 그것이 참 믿음이라는 것을 또 드러내주는 것이 바로 그 양심을 따라서 가는 삶인 겁니다. Тэгэхээр ахын дүүс нарын маань эзнээс авсан аврал нь үнэхээр зөвхт бөгөөд зөвхтөөр итгэлээр амьдраад зөвхт хүн болж байна гэдг нь өөрөө мэс чанартаа хатгагдахгүйгээр амьдж байгаа нь ингэж харагддаг байна. 디모데전서 1장 19절 보시겠습니다. За 1-р Тимот 1:19-ыг харъя. 디모데전서 1장 19절. 1-р Тимот 1:19. 디모데전서 1장 19절.
디모데전서 19절, 20절. За 1-р Тимот 1:19-20 자, 읽어주세요. уншиж өгье. Ингэхдээ итгэл сайн мэс чанараа сах. Зарим нь үүнийг үл ойшоосноос итгэл нь сүрсэн хөлөг онгоц мэт болжээ. Тэдний дүүд Хүмена, Александр нар байна. Бурхныг доромжлохгүй байхад сургахын тулд би тэднийг сатаанд тушаасан. 바울 사도가요 디모데에게요 믿음과 착한 양심을 가지라. Илч Паул Тимотед итгэл сайн мэс чанартай болоо гэсэн. 바울 사도가 디모데에게 복음을 전해서 구원받게 한 사람입니다. Илч Паул өөрөө Тимотед сайн мэдээг тараагаад авралт хүргэсэн хүн. 그리고 이제 귀한 동역자가 돼서 복음을 위해서 함께 일꾼 됐잖아요. Ингээд сайн хамтран зүтгэгч нь болоод сайн мэдээний хамтран ажилчин болсон. 디모데의 믿음을 바울도 인정하고 있었습니다. Тэгэхээр Тимоти итгэлийг нь ч Паул хүлээн зөвшөөрч байсан. 예, 그런데 다시 한번 디모데에게 권면하고 있습니다. Гэхдээ дахин нэг удаа Тимотед хэлж байна. 믿음과 이тгэл ба 착한 양심을 가져라. сайн мэс чанараа сах. 예, 믿음과 이тгэл ба 착한 양심을 가져라. сайн мэс чанараа сах. 예, 이것은 같이 가는 거예요. Энэ хоёр нь хамт явдаг. 믿음과 착한 양심은 같이 이тгэл 가는 ба 거예요. сайн мэс чанар хоёр чинь хамтдаа явдаг. 그래야지 그 믿음이 정말 더욱더 가치가 있고 빛을 드러내는 거예요. Тэгэж байж тэр итгэл нь илүү үнцэнтэй болж илүү их харагдана гэсэн. 그 20절에 후메네와 알렉산더라는 사람들은요. 옛날 그 에베소 교회 안에서 무리를 일으켰던 사람들인데 결국 그들은 믿음이 거짓이라는 것이 드러났습니다. Тэгээ 20 дээр гарч байгаа Хүмэнэ Александр хоёр болохоор эцэстээ итгэл нь хуурамч байсан гэдэг нь тодорсон байгаа. 그래서 결국은 교회에서 이제 쫓아내버린 거예요. Ингээд эцэстээ чуулганаас хөөгдсөн байгаа. 이 후메네와 알렉산더의 믿음이 거짓이라는 것이 어디서 밝혀졌냐면은 Энэ Хүмэнэ Александр хоёрын итгэл нь худал хуурамч байсан гэдэг нь хаана илчлэгдэн харагдсан. 19 дээр. 믿음과 착한 양심을 가져라. Итгэл сайн мэс чанараа сах. 어떤 이들이 이 양심을 버렸고 Зарим нь үүнийг үл ойшоосноос 믿음을 버렸다고 안 돼 있죠? итгэлээ хайсан гээг байгааз 양심을 버렸고 сайн мэс чанараа хайж гисэн. 그 믿음에 대하여는 파산 깨져버렸느니라 그 말입니다. Итгэл нь сүрсэн хөлөг онгоц мэт болжээ гэсэн байна. 결국은 Эцэстээ 거짓된 삶이었던 거예요. хуурамч амьдарч байсан байна. 그리고 그 믿음도 거짓이라는 것이 결국은 드러났다. Ингээд итгэл нь ч хуурамч худал байсан гэдгийг нь илчлэгдсэн. 우리 구원받은 형제 자매님들은 Манай аврагдсан ахын дүүс нар 자기 양심 앞에서 있잖아요. өөрийн мэс чанарын өмнө 떳떳할 수 있어야 돼요. өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. 그래서 작은 죄의 유혹, Тийм учраас жижигхэн гим нүглийн өрх, 거짓, худал, 욕심, шунал 예, 정말 그런 것들부터도 양심에서 그런 것들에 지면 안 됩니다. үнэхээр эдгээр зүйлсүүдээ хүртэл мэс чанарынхаа өмнө эдгээр зүйлсэд ялагдаж болохгүй. 제가 몽골에 와서 핸드폰 2번 잃어버렸어요. За Монгол ирээд 2 удаа утсаа алдлаа. 중하나 있을 때 한 번 잃어버렸는데 Зүүн хараад нэг удаа алдсан. 3분 있다 알았습니다. 3 минутын дараа шууд мэдсэн. 전화 바로 했습니다. Утсаа шууд залгасан. 이미 전화기는 꺼져 있어요. Аль хэдийн утсын маань унтраацсан байгаа. 그건 누가 받아서 이제 자기가 가지려고 껐다고 그러더라고요. Нэг хүн аваад өөрөө авах гээд тэр ингээ унтраацсан байна. 그날 우리 저 막내 이제 딸을 유치원 보내는 날이었습니다. За тэр өдөр бага охиноо цэцэрлэгт нь явуулдаг өдөр байсан. 우리 왜 애들 유치원 보낼 때 많은 부모님들 뭐 할머니 할아버지들 막 애들 유치원으로 같이 데려와서 넣어주고 그러고 가지 않았습니까? За цэцэрлэгт нь хүргэж өгчөөд тийм үү аав ээж юм яваа тэгээ буцаад ирдэн штэ. 분명히 차에서 내릴 때 빠진 거거든요. Гарцаагүй машинаас гарахад унсан. 그러면은 그 가운데 어떤 사람이 그걸 가져간 거죠. Тэгвэл тэр хүмүүсийн дундаас нэг хүн нь тэрийг олж аваад явцсан байна. 예, 누군지는 모릅니다. Хэнийг нь мэдэхгүй. 하나님 아시죠? Бурхан мэдэж байгаа. 그리고 그 사람 양심을 알아요. Тэгээ тэр хүний мэс чанар нь мэдэж байгаа. 아, 내가 도둑이다. За би хулгай хийж. 근데 참 웃기죠? Гэхдээ их сонио. 사랑하는 아들이나 딸, Хайртай охин хүү. 손자, 손녀를 지금 유치원으로 데려가는 정말 자상한 아버지, 엄마. Зээ одоо тийм ээ одоо ач зээгээ ингээд цэцэрлэгт нь хүргэж өгөөд явж байгаа тэр одоо эцэг хүн яваа, их хүн яваа. 그런데 그 떨어져 있는 거 Тэгэхээр унтсан байгаа. 분명히 봤을 거예요. Зүйлийг гарцаагүй харсан. 저 사람 핸드폰 떨어뜨려. Энэ хүн утсан унтан гочлаа. 어이 Хөөй. 하고 찾아준다면 얼마나 참 그 좋아요. Гээд өгчүүл хичнээн сайхан байна. 예? Тийм ээ. 그런데 그 욕심을 받은 거죠. Гэтэл тэр шуналдаа автаад авсан байна. 예. 옆에 있는 우리 저 바칙자매님요. За хажууд байгаа баццаг гэгч маань. 얼마 전에 핸드폰을 잃어버렸었어요. За саяхан бас утсаа алдсан. 그런데요. Гэхдээ 그 핸드폰을 주수신 분이요. тэр утсыг нь авсан хүн 돌려줬다니까요. буцаагаад өгсөн.
우리 여기 저기 교회당에서 가까운 곳에 사시는 За 분입니다. чуулганаас маань их ойрхон газарт амьдардаг хүн байгаа. 정말 그런 분 참 특별하잖아요. Тийм хүн байх бол үнэхээр онцгой. 구원도 안 받은 분이에요. Авралыг ч аваагүй. 그리고 이제 이번에 또 지난주에 이렇게 전도했어요. За өнгөрсөн 7 хоногт бас сайн мэдээ 구원은 받지 тараасан. 못했지만 Авралыг авч чадаагүй ч 복음까지 다 들었어요. сайн мэдээ хүртэл ямарсан бүгдийг 그분 сонс. 사인샤신 믿고 있는 사람이에요. Тэр хүн шарын шашинтай хүн гэж байгаа. 예? 그래도 말씀을 끝까지 들었어요. 밭가리는 됐습니다. Гэсэн ч үгийг дуустал нь сонссон тэр хүний талбайг нь ямарсан хагалсан. 우상 믿고요. 구원도 안 받은 사람인데. Шүтэнд мөрөгдөг аврагдаагүй хүн байсан. 그리고 생활도 그렇게 뭐 넉넉하고 풍요로운 사람도 아닌 것 같아요. Тэгээ амьдралынсэндээ нэг элбэг дэлбэг хүн биш юм шиг байгаа. 그런데 핸드폰 되게 좋은 거거든요. Тэгээ нөө сайн гоё утас байсан. 그런데 그것을 찾게 도와주는 거예요. Тэгэл тэрийг нь буцаагаад олоод өгсөн. 참 훌륭하지 않습니까? Үнэхээр одоо мундаг биш гэж 예? юу, тийм ээ? 우리 그리스도인들은 더 해야 돼요. Тэр бид Христэс гэж бид нар илүү байх хэрэгтэй, илүү. 너희는 세상의 빛이라. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 저 세상에 있는 사람들한테도 빛을 비춰야 되고 Тэр гадуур байгаа ертөнцийн хүмүүст ч гэрлээ гэрэлтүүлэх хэрэгтэй. 우리와 아무 상관이 없는 사람에게도 Бидэнтэй ямар ч хамааралгүй хүмүүст ч 우리는 정말 착한 행실을 보여줘야 됩니다. бид үнэхээр сайн үүсээ харуулах хэрэгтэй. 그리고 정말 가까운 사람들 있잖아요. 가족. Тэгээд үнэхээр ойрын гэр бүлийнхэн байна. 그 가족들에게도 빛을 비춰야 되는 거예요. Тэр гэр бүлийнхэндээ ч гэрлээ гэрэлтүүлэх 예, хэрэгтэй. 착한 행실입니다. Сайн 변화된 모습입니다. өөрчлөгдөж байгаа 말 дүр 조심하는 겁니다. үг хэлэндээ болгоомжлох 정직한 байгаа. 겁니다. Шудраг 정말 байдал, 부지런한 겁니다. ажилсаг байдал. 예, 정말 좋게 변했구나. Үнэхээр зөв сайн болж өөрчлөгдөж байна. 그리고 잘못된 습관들 있지 Тэгээ 않습니까? буруу зуршлууд байгаа шүү дээ. 죄들 있지 않습니까? Гим нүглүүд 뭐 байхгүй гэж. 습관이라고 하지만 그 대부분 다 죄입니다. Зуршил гэж байгаа ч зүгээр нүгэл 술, шүү. 담배 이런 것도 우리는 과감하게 정리해야 됩니다. Ариг тамхи эдгээр зүйлсийг бид нар зоригтой хаях хэрэгтэй. 너무 인터넷이나 대중매체 많이 하는 것들도 우리는 그거 많이 이제 줄이고 꼭 필요한 것들만 해야 되는 겁니다. Хитрхи интернетэд олон нийтийн захин өрсөд илүү их цагаад зүйлс тэрийг багасгаж заавал хэрэгтэй зүйлээ л хий. 그것이 빛을 비추는 것입니다. Эн чин гэрлээ гэрэлтүүлж байгаа 그럼 юм. 사람들이 그것을 보고 Тэгэл хүмүүс үүнийг тань хараад 감동을 받게 돼 있습니다. сэтгэл нь хөдөлдөг л байхгүй юу? 정말 이 교회 가면 뭔가 있구나. Энэ чуулганд явах юм бол нэг юм байна. 예수님을 믿으면 뭔가 있구나. Есүст итгэх юм бол ямар нэгэн зүйл байна. 내가 알고 있던 이 사람이 Миний таньдаг байсан энэ хүн 전에는 이러지를 않았는데 өмнө нь ийм байгаагүй. 야, 정말 이거 뭔가 있다. Энэ ямар нэгэн юм байна. 그것은 빛을 비추는 모습입니다. Энэ нь гэрлээ гэрэлтүүлж байгаа дүр зурх юм. 형제 자매님들. Ахын дүүс нар минь 우리 그리스도인들의 말 한마디 행동하는 것은요. 정말 중요한 거예요. Христэгч бид нарын нэг үг, нэг үйлдэл маань үнэхээр чухал юм. 예. Тийм ээ? 불쌍한 영혼들을 예수님께 인도할 수도 있어요. Өрөвдөлтөй сүнснүүдийг Есүс рүү удирдах болно. 도와주는 거죠. Тусалж байгаа юм. 예수님이 그래서 빛을 비추라고 하는 거예요. Есүс тийм болохоор гэрлээ гэрэлтүүл гэж байгаа. 그런데 우리가 이제 잘못하잖아요. За гэтэл бид нар буруу зүйл хийлээ. 그러면 그 불쌍한 영혼들을 예수님으로부터 더 멀어지게 만들어 버릴 수도 Тэгвэл 있는 нөгөө 거예요. өрөвдөлтөй сүнснүүдээ Есүсээс бүр илүү холдуулчихж байгаа юм байна. 예. 즉 지옥에 가도록 등을 떠밀어 버리는 그런 정말 말도 안 되는 그런 결과를 만들어 볼 수도 있다 그 말이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол там руу явж байгаа хүнийг хойноос нь хойно нуруунаас нь бүр илүү түлхээд урагшлуулж байгаатай адилхан үр дүнг гаргаж болно. 예수님께서 외식하는 서리관과 바리새인들을 엄히 책망하실 때요. 예수- 이런 말씀을 하셨습니다. Есүс эзэн хоёр нур гаргаж байгаа фарисеучуд бараад хуулийн багш нарыг маш хатуугаар зэмлэхдээ ингэж айлцсан. 마태 허름고로 보시겠어요. Матай 23-ыг харъя. 조금만 더 보겠습니다. Жохон нэмсүрээ. 마태 허름고로인 Матай 23-ийн 아름고로. 13. 마태 허름고로인 아름고로 읽어주십시오. За уншиж өгье. Хоёр нүрд фарисеучуд, хуулийн багш та нар харин золгүй. Юу гэвэл та нар хүмүүсээс Тэнгэрийн хаанчлалыг хаадаг. Та нар өөрсдөө ч ордоггүй, орох гэснийг нь ч оруулдаггүй. 물론 여기 서기관들과 바리새인들은 진짜 구원받은 사람들 아닙니다. Мэдээ энэ фарисеучуд, хуулийн багш нар бол аврагсан хүмүүс биш. 그냥 외식된 종교가들인 것입니다. Зүгээр л хоёр нүртэй шашинтангууд байсан. 이 사람들이 무슨 짓을 하냐면 Тэр энэ хүмүүс юу хийдэг вэ гэхээр 천국문을 사람들 앞에서 닫아버립니다. Тэнгэрийн хаанчлалын хаалгыг хүмүүсийн өмнө хаадаг. 그리고 자기 자신들도 들어가지 않고요. Мэдээж өөрсдөө ч ордоггүй.
그 천국에 가고 싶어하는 사람들도 들어가지 못하게 하는 회방꾼이 된다 그 말입니다. Тэр Деважин руу орох гээд ирсэн хүнийг ч оруулахгүйгээр саад тавьдаг хүн болсон байна. 결국 마귀 짓이죠. Эцсээ сатааны ажлыг хийж байгаа. 마귀의 일꾼이나 마찬가지인 거죠. Сатааны ажилчин болсонтой л ялгаагүй, тийм ээ. 정말 이거 얼마나 큰 벌 받지 않겠습니까? Тэр үнэнхээр энэ ямар том шийтгэлийг амсах вэ? 자, 우리 구원받은 형제 자매들, За манай аврагдсан ахын дүүснэр 이 캄캄한 죄악된 이 세상에서 энэ түнэр харанхуй гим нүгэлт ертөнцид 예수님의 은혜로 구원을 받아서 빛이 된 하나님의 자녀들, Есүсийн нэгүслэр авралыг аваад гэрэл болсон бурхны хүүхдүүд 우리는 천국에 갈 수 있도록 불쌍한 영혼들을 예수님 앞으로 우리는 인도하는 사람이 돼야 되겠죠? бид Деважинд очиж чадахгүй байгаа тэр өрөвдөлтөө сүнснүүдийг тийш нь аваачаар Есүсийн өмнө удирдах авч явах хэрэгтэй. 복음의 열쇠로 천국 문을 열어주는 사람들이 돼야 되겠죠? Сайн мэдээний түлхүүрээр Деважингийн үүдийг нээж өгдөг хүмүүс болох хэрэгтэй. 그게 빛을 비추는 거잖아요. Энэ нь гэрлээ гэрэлтүүлж байгаа юм. 그런데 우리가요, Гэтэл бид нар 정말 우리가 말 행동 조심해야 돼요. үнэхээр үг үйлдэлтэй болгоомжлох хэрэгтэй. 우리 정말 양심대로 살려고 노력해야 돼요. Бид үнэхээр мэс чанарынхаа дагуу амьдрах гэж 구원 안 хичээх хэрэгтэй. 받은 세상 사람들보다 우리는 달라야 됩니다. Аврагдаагүй ертөнцийн хүмүүсээс бид нар өөр байх хэрэгтэй. 그것이 그 불쌍한 영혼들을 돕고 Энэ нь тэрхүү өрөвдөлтөө сүнснүүдэд 그들이 тусалж байгаа. 구원받을 수 도와주는 거예요. Тэднийг аврагдаж чадахад нь тусалж байгаа 우리가 хэрэг. 함부로 막 행동하고요. 정말 죄 짓고요. Хамаагүй үйлдэл гаргаж хамаа 욕심에 빠져 намаагүй 살잖아요. гим нүгэл автаж 그러면 우리가 천국 문을 닫아버리는 그런 어리석은 자가 될 수도 있는 거예요. мах бодтой бүрэн автаа дуусаад амьдрах юм бол тэрхүү Деважингийн үүд хаалгыг нь хааж халахалж байгаа тийм мунхаг нэгэн болж болно гэсэн үг. 구원 안 받은 사람들은요, 구원받은 성도들을 보고요, 핑계거리를 찾는 사람들 많습니다. Аврагдаагүй хүмүүс аврагсан итгэгч хүмүүсийг хараа шалтгаан гаргах үе олон байдаг. 예? Тийм ээ. 아, 나는 요즘 교회 다니는 사람들 진짜 거짓되고, 교회 가서는 거름같이 몰라도 일상생활 속에서 집에서 보면 하나도 변화된 거 없어. Би энэ сүм явдаг хүмүүс харах юм бол худлаа хоёр нүур гаргаад сүм дээрээ яа тийм мэдгүй гэртээ ажил дээрээ харах юм бол нэг ч өөрчлөгдсөн юм байдаггүй юм байл. 구원받았다는 사람이 예수님의 이름으로 구원받아 천국 간다는 사람이 거짓말 쉽게 하고, Аврагсан гэдэг Есүсийн нэгүсээ Деважинд очно гэдэг хүмүүс хамаагүй худлаа ярьж. 예, 함부로 막 남의 물고 손대고, Хамаагүй хүний юмд хүрч. 그런 걸 본 사람들은요, Тийм зүйлсийг харсан хүн 예, 판단해버리는 거예요. шууд тэгэл дүгэн чинь. 예수 별거 아니다. Есүс ч юу ч биш юм байна. 뭐 교회 가도 소용없어. Сүмд очиж нэмэргүй юм байна. 다 교회 다니는 사람들은 다 거짓된 자예요. Бүгд л худлаа хуурамч юмнууд юм байна. 예. 사실은 그 불쌍한 영혼이지만 그 핑계거리를, 그 원인을 제공한 사람이 만약에 구원받은 그리스도인이라면 하나님 앞에 얼마나 큰 책망을 받겠습니까? Мэдээж тэр аврагдаагүй өрөвдөлтөй сүнсийг аврагдахад нь саад тавиад үнэхээр тэр шалтгааныг нь гаргах үйлдэлийг та өөрөөсөө гаргасан бол тэр хүн бурхны өмнө ямар их зэмлэл авах бол. 그래서 고린도 전서 10장 31절 32절에 말씀하시기를요. 1-р Коринт 10-ын 31 32 дээр хэлэхдээ 너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. та нар эзэн ч уусан ч юучсэн бүгдийг бурхны алдрын төлөө хий. 고치 화이르들은 32 дээр 유대인이나 헬라인이나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고라고 말씀하십니다. Евдэчүүд ч грекчүүд ч бурхны чуулганд ч саад тавьдаг хүмүүс бүү бол. 그리고 33절에요. 33 дээр 저희로 구원을 얻도록 도와주라고 말씀하십니다. тэднийг аврагдахад нь тусал гэсэн үг. 구원받은 그리스도인들의 말 한마디 행동은 영생하고 연결되어 있다는 것을 명심해야 됩니다. Аврагсан итгэгч хүний нэг үг нэг үйлдэл нь мөнхийн амьтаа холбогдож байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй. 그리고 마지막으로요. Тэгээд төгсгөлд нь 우리 형제 자매들, 귀한 형제자매들과 함께 정말 교회 안에서 우리는 함께 신앙생활 하잖아요. бид нар эрхэм ахын дүүснэртэйгээ нэгдээд чуулган тусал итгэлээр амьдарч байгаа. 그때도 우리는 빛을 비춰야 됩니다. Энэ үедээ ч бид нар гэрлээ гэрэлтүүлэх хэрэгтэй. 교회 안에서 형제자매들도 우리는 정말 착한 행실, 선한 모습을 보여야만 합니다. Чуулган дотор ахын дүүс дотроос бид нар сайн үүсээ зөвхт зөрхөө харуулах хэрэгтэй. 마태복음 18장 Матай 18 6절 7절입니다. 6 7 읽어주십시오. уншиж өгье. Надад итгэгч энэ балчруудаас нэгийг нь хэн бүдрүүлнэ? Тэр нь хүзүүндээ термин чулуу зүгээд тэнгисийн гүнд живснэн дээр бүдрүүллийн улмаас ертөнд золгүй ээ. Юу гэвэл бүдрүүлэл эрхэн зайлшгүй бөгөөд харин бүдрүүллийг гүйцэлдүүлэгч тэр хүн золгүй ээ.
구원받은 형제 자매들, аврагдсан ахын дүүс нар 뭐 어린 아이가 됐든 тэр нь одоо балчир хүүхэд ч 노인이 байсан. Настан хүн байсан ч 하여튼 구원받은 하나님의 자녀들. ямар тааш аврагдсан бурхны хүүхдүүд 우리는 서로 신앙생활을 도와주기 위해서 우리는 함께하고 있는 거예요. бид нар хамтдаа итгэлээ амьдралд туслахын тулд хамт байгаа. 그런데 Гэхдээ 죄로 인해서 гим нүглээс болоод 어떤 육신적인 문제로 인해서 ямар нэгэн мах бодийн нэг асуудлаасаа болоод 형제자매의 신앙을 돕는 게 아니라 흔들어 버리고 무너뜨린다면 анхан дүүснэрийнхээ итгэлийг нь босгон байгуулах биш ганхуулж гунхуулж нурааж байгаа бол 실족해 해버린다면 тэнд бүдрүүлэг болж байгаа бол 연자 맷돌은 짐승이 돌리는 맷돌입니다. за энэ дээр термин чулуу гэдэг нь амьтны эргүүлдэг чулуу байгаа. 차라리 그 짐승이 돌리는 연자 맷돌을 목에 메고 바다에 빠져버리는 게 더 나을 거다. Харин ч тэгж явж байгаа оронд зүгээр тэнгис хүзүүндээ термин чулуу зүгээр тэнгисийн гүн живснэн дээр 하나님 앞에 얼마나 큰 책망이 있을 것을 이렇게 엄히 말씀하시는 거예요. бурхны өмнө очиод ямар том зэмлэл байгаа вэ гэдгийг ингэж ноцтой анхааруулж байна. 그래서요. Тэм учраас 너희는 세상의 빛이라. та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 그리고 그 빛을 빛으로 Тэгээд 하셨습니다. гэрлээ гэрэлтүүл гэсэн. 이 세상에서 Энэ ертөнцид 이 캄캄하고 어두운 죄된 세상에서 энэ тас харанхуй гэмт ертөнцид 우리 가정에서 бид гэр бүлдээ 직장에서 ажил дээр 학교에서 сургууль 이 дээр 지역에서 энэ орон нутагта 방황하고 있는 불쌍한 영혼들에게 төрөлдөд байгаа энэ өрдөлтөө сүнснүүдэд 우리는 복음의 빛을 비춰야 돼. бид нар сайн мэдээний гэрлээ гэрэлтүүлэх. 구체적으로 예수님께서는 илүү нарийнаар Есүс эзэн 너희 착한 행실을 보이라 та нар 하셨습니다. сайн үсээ харуул гэсэн. 우리는 근본은 착한 사람이 아닙니다. Бидний үндэс угсаа сайн биш. 근본은 어둠이었습니다. Үндэс угсаа маань өөрөө харанхуй байсан. 예수님의 은혜로 빛이 되었습니다. Есүсийн нэгүслээр гэрэлтэй болсон. 얼마나 감사합니까? Ямар талархмаар илээ. 우리는 빛을 비춰야 합니다. Бид гэрлээ гэрэлтүүлэх ёстой. 우리는 더 착해야 됩니다. Бид нар бүр илүү сайн сэтгэлтэй болох хэрэгтэй. 우리 양심 얘기했죠. Мэс чанарын талаар ярьсан. 정말 양심에 걸리는 거 우리 하지 맙시다. Үнэхээр мэс чанартай 태글сэн зүйлийг хийхэ 그 болцгоо. 작은 유혹 때문에 작은 죄 때문에 양심을 팔아넘기지 맙시다. Тэр өчөөхөн өрөвдөл өчөөхөн нүглээс болоод мэс чанараа зархаа болцгоо. 그러면 오히려 더 기쁠 거예요. Тэгвэл бүр ч илүү баяртай байх болно. Нэрээ 내가 왜 저 쓸데없는 것, 저 작은 것에 내가 내 믿음과 양심을 거래를 하냐? би яах гэж нэг жижигхэн ямар ч хэрэгцээгүй зүйлэнд өөрийнхөө итгэл мэс чанарыг сольж наймаалцаж байна вэ? 괴로운 게 아니라 기쁘죠. Бүр зовлонтой тачлах биш баярлах болно. 잘했어. Сайн байна, сайн байна. 예. Тийм. 우리는 그런 변화된 모습이 있어야 돼. Бид нар тийм өөрчлөгдсөн төрхт байх хэрэгтэй. 특히 가까운 사람들 앞에서 조심해. Ялангуяа ойр байгаа хүмүүсийнхээ өмнө болгоомжлох хэрэгтэй. 그러면 하나님께서 영광 받으시고 Тэгвэл бурхан алдаршуулагдана. 구원받은 형제 자매들 Аврагдсан ахын дүүс нар 영혼과 영생과 우리는 관계가 있는 삶을 살아야 됩니다. энэ мөнх ам болоод сүнстэй холбоотой амьдарч явах хэрэгтэй. 참 이 예수님께서 말씀하신 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다는 말씀을 사실은 좀 많이 이렇게 우리는 묵상하면서요. 자기 자신의 그 신앙을 좀 돌아볼 필요가 있습니다. Есүсний маань айлцсан та нар ертөнцийн давс ертөнцийн гэрэл мөн гэж хэлсэн энэ үгийг өөрөөсдөө тунгаан бодож илүү тунгаан бодож тогтоож авах хэрэгтэй. 그것이 하나님 말씀을 잘 듣고 배우는 태도입니다. Энэ маань өөрөө бурхны үгийг сайн сонсоод сурч 그래야 байгаа хандлага. 하나님께서 우리에게 풍성한 은혜를 깨닫게 해주시는 거예요. Тэгвэл бурхан бэлхэм нэгүслээ бидэнд ухааруулнаа. 네, За 기도하시겠습니다. хамтдаа залбирая. 하나님 아버지, Бурхан эцэг минь 정말 저희는 악하고 어둠이었습니다. үнэхээр бид нар хорон муу харанхуй байсан 근데 билээ. 예수님께서 저희를 빛이 되게 해주셨습니다. Гэтэ Есүс эзэн биднийг гэрэлтүүлж өгсөн. 빛의 자녀 삼아 주셨습니다. Гэрлийн хүүхдүүд болгож өгсөн. 오늘 예수님 말씀처럼 Өнөөдрийн Есүсийн үг шиг 정말 저희가 세상의 빛이고 빛을 비추라 하신 말씀 앞에서 우리의 신앙생활을 돌아봤습니다. үнэхээр биднийг ертөнцийн гэрэл мөн гэрлээ гэрэлтүүл гэсэн үгийн өмнө өөрсдөө итгэлийг эргэн төлдөж харлаа. 육신적인 문제, 또 나태함, 또 죄의 유혹에 빠져 있지 않는지 저희 삶을 돌아봅니다. Мах бодийн асуудал, залхуурал, мөн гим нүгэлдээ автшигсан байгаа гişээ биш юм гэдгээ эргэж харахыг хүсэж байна. 저희의 믿음을 더욱더 밝게 해주시옵소서. Та бидний итгэлийг улам илүү гэрэлтүүлж өгнө. 저희의 믿음과 영적인 눈을 더욱 빛나게 해주시옵소서. Бидний итгэлийг сүнслэг нүдийг маань илүү их гэрэлтүүлж тод болгож өгнө. 그래야요 정말 저희가 착한 행실로
하나님의 영광을 드러낼 수 있도록 도와주시옵소서. Тиймээс бид нар сайн үйлсээрээ Бурхны алдрыг илчилж амьдарч чадах үлээ. 하나님께서 세워주신 날레오 교회 Бурхан таны босгон байгуулсан наллах чуулган. 꼭 교회 허가를 받을 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. Заавал чуулганыхаа зөвшөөрлийг авч чадахад Бурхан минь та ажиллаж өгнө. 건축대군 이 교회당을 통해서 하나님의 복음을 마음껏 전할 수 있도록 하나님 기회를 주시옵소서. Баригдаж байгаа чуулганы байраар дамжуулаад Бурхны сайн мэдээг бүх хүрх хүчээрээ сайн мэдээг тарааж чадахад та тусална. 코로나 사태 속에서 많은 어려움 속에는 우리 형제자매들 믿음 지켜주시옵소서. Коронагийн нөхцөл байдал итгэлээр амьдарч байгаа ахын дүүснэрийн маань итгэлийг захиж өгнө. 육신의 질병으로 힘들어하고 있는 우리 형제자매들 건강 회복시켜 주시옵소서. Мах бодын эрүүл мэндээсээ болоод зовж удирч байгаа ахын дүүсний маань биеийг сайжруулж сэргээж өгнө. 최근에 말씀을 들었지만 아직 구원의 확신을 얻지 못한 영혼들 끝까지 하나님께서 붙잡아 주시옵소서. Сүүлийн үед үгийг сонсоод баттай аврагдаж чадаагүй байгаа сүнснүүдийг эцээ хүртэл Бурхан та зурч өгнө. 어떤 어려움이 있어도 우리 형제자매들 믿음 교회 안에 확실하게 심어 주시옵소서. Ямар ч бэрхшээл хүндэл тохиолдсон ахын дүүсийн маань итгэлийг чуулган дотор баттайгаар суулгаж өгнө. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. 예, 광고 말씀 드리겠습니다. За зарлал хэлье. 예. 내일이죠. 월요일부터 수요일까지 전도인 수련회가 있습니다. За маргааш буюу нэгдэх өдрөөс 3 дахь өдрийн хүртэл номлогч нарын цугларалт болно. 예, 이제 온라인으로 저하고 저희 자매 그리고 우리 바칠 자매 온라인으로 교회당에 있으면서 온라인으로 전도인 수련회에 참여합니다. За би болоод за пастрын ихнэр болоод за орчуулагч Баццэг энэхүү чуулганы байран дээр онлайнаар оролцохоор байгаа. 그리고 За 2조 조모임이 25일 날 오전 10시 반에 있습니다. 2дугаар хэсгийн нөхөрлөл 25-ны өдрийн өдөөс өмнө 10 цагаас болох байгаа. 예, 광고를 잘 들어주시기 바랍니다. Зарлалаа бүгдээрээ сайн сонсож өгөөсэй хүсэж 특히 байна. 2조 자매님들 Ялангуяа 2дугаар хэсгийн ээжүүд 25일입니다. 25-ны өдөр шүү. 그때 온라인으로 온라인аар 조모임 있습니다. хэсгийн нөхөрлөлтэй. 자, 그리고 전국 교사 수련회가 26일, 27일에 있습니다. За тэгээд нийт багш нарын цугларалт байгаа орон даяар 26, 27-нд болно. 예, 그래서 우리 교회학교의 귀한 교사들이 온라인으로 전국 교사 수련회에 참여합니다. За тэгээд чуулганы сургуулийн ихэнх багш нар маань онлайнаар энэ цугларалтанд оролцсон. 그리고 교회 허가 문제와 교회 건축을 위해서 계속 기도해 주시기 바랍니다. За тэгээд чуулганы зөвшөөрөл болоод барилгын зөвшөөрлийн талаар үргэлжлүүлэн залбирч өгнө. 예, 지금 대강당 안에 이제 내부 인테리어 공사가 계속되고 있습니다. За их заалны маань дотоод заслын ажил үргэлжлүүлсээр байгаа. 예, 참 정말 하나님께서 많이 도와주고 계십니다. Үнэхээр бурхан маань маш их 또 тусалж 우리 байгаа. 형제자매들도 이제 많이 나오셔서 함께 봉사해주고 계신데요. Манай ахын дүүс нар маш олуулаа ирээд нөхөрлөж үйлчлэсээр байгаа. 하나님의 역사에 더 참여해서 그 은혜를 경험하셨으면 좋겠습니다. Бурхны ажилд илүү оролцоо тэр нэгүслийг өөрсдөө мэдрээсэй гэж хүсэж байна. 네, 감사합니다. Баярлалаа. 예.